بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایجنڈا میں ابھی جسٹ آیا ہوں تو مجھے بھی پتہ لگا کہ سیمینار ہو رہا ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. پہلے میں تھوڑا سا صرف آپ کو چاہوں گا ایکسپلین کر دیں جو میٹنگ ہے پھر اس کے بارے سے بات کرتے ہیں. جی بیسیکلی ڈاکٹر نبیل صاحب ہیں ہیڈ آف کمپلائنس آف NCC نیشنل کمپلائنس سینٹر اور ہمارا آج کا جو ایجنڈا ہے یہاں پہ میٹنگ کا وہ اویئرنیس سیشن ہے آن انٹرنیشنل کمپلائنس جو ابھی وقت کی ضرورت بھی ہے اور امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ. تو اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نبیل ہیں TDAP کی طرف سے فیصل صاحب ہیں مسعود صاحب ہیں اور مائی سیلف میں ہیڈ آف R&D ہوں گجرانوالہ چیمبر میں جو ابھی ریسنٹلی منسٹری آف کامرس نے اسٹیبلش کیا بہت سے کام ہو گیا اور ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو ٹیم آئی ہے ڈاکٹر نبیل امین صاحب ہیڈ آف کمپلائنس NCC باقی جو ممبرز ہیں سب کو میں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس ویلکم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کے جو ایونٹس ہیں اور سیشنز ہیں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں لوکل مینوفیکچرر اور انڈسٹریلسٹ کے لیے ہوتے رہنے چاہیے کیونکہ ہم بڑی ساری چیزیں تو بنا رہے ہیں پروڈکٹس کی بہت بڑی رینج ہے 36 ہم کلسٹرز میں کام کر رہے ہیں گجرانوالہ کی انڈسٹری. لیکن جو ایک بڑا میجر پرابلم ہے کہ ابھی تک ہم اپنے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ پہ نہیں لے کے جا سکے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بیسیکلی پتہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کیا چل رہے ہیں اور ہم ان سے کمپلائنس بھی نہیں کر پائے. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے NCC کا. میں دیکھ رہا ہوں SMEDA بھی آن بورڈ ہے TDAP آن بورڈ ہے EDF آن بورڈ ہے تو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس آن بورڈ ہے اس والے سے. تو 4-5 جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں انڈسٹری سے ریلیونٹ وہ اس سیشن پہ آن بورڈ ہے. تو انشاءاللہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی جدھر بھی ضرورت ہوگی ہم اویلیبل ہیں فردر بھی اور ہم چاہیں گے کہ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ بار بار کنٹینیوس بیسس پہ ہوتے رہے تاکہ جو ہمارا انڈسٹریلسٹ اور جو بزنس مین ہے اس کو اویئرنیس کمپلائنس کے حوالے سے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے حوالے سے ملتی رہے. تھینک یو ویری مچ جی. TDAP سے ہمارے کون سے ساتھی ہیں جی؟ زبردست. اس میٹنگ میں تھے. ہاں ٹھیک ہے جی. بلکہ آپ سے تو ہمیں ڈیٹا چاہیے تھا. وی بی لوکنگ فارورڈ وہ جو لیب ہے اسپیئر پارٹس والی اور سیرامکس والی. چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ چلتے چلتے یہ بھی باتیں ہو جائیں ساتھ ساتھ کہ ہم وہ جتنی بھی لیبز اور انسٹیٹیوٹس ہیں جتنے بھی ڈیولپ ہوئے ہیں جو فنکشنل نہیں ہیں تو NCC پہلے ان پہ فوکس کر کے ان کو فنکشنل کروا لیں انسٹیڈ کہ ہم پورا ایک فنڈ لے کے آئیں اور نئی چیزیں کریں اور اس کو کریں. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو سعد صاحب. تھینک یو ویری مچ. فیصل صاحب تھینک یو ویری مچ جی. اور منسٹری آف کامرس پہ تو ہمارے اپنے ساری ٹیم ہی اپنی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ. لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف. مائی نیم از ڈاکٹر نبیل امین اینڈ جی اور آئی ایم ہیڈ آف کمپلائنس پاکستان اینڈ آئی ایم فرام دا منسٹری آف کامرس اینڈ آئی ایم آلسو the project director for the National Compliance Center جو launch ہوا تھا 2023 میں but we have recently established and this is the only center which was highlighted by the European Commission for their report and European Union for the GSP Plus in the 2023 report. اور alhamdulillah ministry has been able to functional and operational in a way that جو سے ابھی ہمارا 4 یا 4.5 ماہ ہوئے ہیں جس میں ٹیم ہماری پوری ہوئی ہے. آن بورڈ آتے ہوئے لوگوں کو ٹائم لگتا ہے اور ہم بہت ایک لین اسٹرکچر ہیں. وی آر اونلی ٹیکنیکلی دیکھیں تو 5 تھیمیٹک ایکسپرٹ ہیں. ایک میرے ساتھ ہیں اکرام اللہ صاحب. ہی از ایکسپرٹ اینڈ ہی از بین ورکنگ ان منسٹری فار کوالٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی اینڈ ہی از آلسو فار دا پالیسی اینڈ ایڈوکیسی. اس کے علاوہ میرے ساتھ امان اکرم ہیں. ہی از فار دا آکوپیشن سیفٹی اینڈ ہیلتھ یونٹ میڈیکل ریسرچ. میرے ساتھ منسٹری کے ہمارے جو کور کے بیٹھے ہوئے ہیں طفیل خان صاحب. سو نیشنل کمپلائنس سینٹر جو ہے جی آئی جسٹ کوئکلی گو ٹو دا انٹروڈکشن. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو. اس کو میں ابھی بعد میں ڈسکس کروں گا. وائی دا نیشنل کمپلائنس سینٹر واز ریکوائرڈ. دیر واز اے commitment made and commitment تو نہیں ہے, it was also the necessity and the export sectors have been pushing. خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ پش کرتا رہا ہے. چونکہ پاکستان میں زیادہ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ now we have many sectors. 17 sectors میں منسٹری آف کامرس نے
पाकिस्तान को डिवाइड किया हुआ है द एक्सपोर्ट्स एंड दे हैव बीन सेलेक्टेड सेक्टर्स. TDAP knows it very well, and TDAP has been working hard to promote every sector for their exports and import substitution. The important thing is now this promotion, whether TDAP अकेले कोशिश करता रहे, जितने मर्जी एक्सपो करवाता रहे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करती रहे, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज करती रहे, चैम्बर्स करते रहे, इट कैन नॉट, anything cannot be achieved unless and until we comply to the new standards, new global directives, new due diligence directives, the traceability factors, a list of compliances coming up throughout the globe, whether they are GCC countries, whether they are European countries. अच्छा, ये कोई डराने वाली बात नहीं है कि आपके लिए ये क्या हो जाएगा, इतनी सर्टिफिकेशन ऑलरेडी थी. उसको सिर्फ मैनेज करने वाली बात है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं. हाँ, एक चीज़ उसमें आ जाएगी, ESG फ्रेमवर्क है, इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फ्रेमवर्क, कि आपका माहौल कैसा है, एयर का, पानी का, क्वालिटी का, उसका रिकॉर्ड आपके पास है नहीं है. जिधर भी आप एक्सपोर्ट करेंगे, दे वांट कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सेफ हो, वो प्रोडक्शन के दौरान भी सेफ रहे, यूज़ के दौरान भी सेफ रहे, जब डिस्पोज करनी है फिर भी सेफ रहे, और उसके बाद जब आपने उसको प्रोडक्ट को डेवलप किया है, उसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे, जितने रिसोर्सेज इन्वॉल्व थे, वो कोई वेस्ट तो नहीं हुए और उन लोगों को कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ. आपके सोशल फैक्टर पे आपकी एक फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री के अंदर तो आप बहुत ठीक है, आप बहुत मॉडर्न हैं, आपने सेफ्टी इक्विपमेंट दिया हुआ है, आपने हर चीज़ दी हुई है, आप पेस भी सही तरह दे रहे हैं, बट आपकी फैक्ट्री एक्सपोर्ट करने की चीज़ें तो पूरी कर रही है, साथ वाली फैक्ट्री लोकल के लिए डेवलप कर रही है या आपकी जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब कर रही है, तो फिर तो फ़ायदा कोई ना होगा. सो एवरीबडी हैज़ टू नाउ कंप्लाई. नंबर 1, ये आपके ही चैम्बर के साथ हमारी एक ऑनलाइन मीटिंग थी 2 वीक्स अर्लियर, और उसमें इन्होंने एक बड़ी उसमें TDAP के हमारे साथी भी बैठे हुए थे, हमारे R&D के जो से हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के भी बैठे हुए थे. तो द वन थिंग दे सेड कि जी पंखे एक्सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल एक्सपोर्टर ही हैं, तो 100 सर्टिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, 100 सर्टिफिकेशंस. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर सऊदीया 100 सर्टिफिकेशन रिक्वायर कर रहा है, तो फिर बाकी अमेरिका का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे और दूसरी चीज़ों का क्या होंगे. मैं सिर्फ नेशनल कंप्लायंस सेंटर के हवाले से बता दूँ, वी आर देयर टू सपोर्ट, वी आर देयर टू हेल्प, एंड वी हैव जॉइंड आवर हैंड्स विद SMETA, वी हैव जॉइंड आवर हैंड्स विद अदर सेक्टर्स, विद अदर गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स. हमारा पोर्टफोलियो ये कहता है कि SMEs के लिए हमारा 3 चीज़ें मेजर हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं. वी विल हेल्प in hand holding of the companies through whether it is through chambers, export associations, or the import associations who can either increase the exports, जो export बढ़ा सकें, जो हमारा foreign revenue बढ़ा सकें, और SMEs जो सी हमारी इतनी prepare हो जाएं कि वो export कर सकें, और जो local काम कर रहे हैं, जो उनको supply कर रहे हैं, वो भी standard के मुताबिक और वो import substitution दे सकें हमारे, ताकि डॉलर्स बचे हैं, हमारी कंपनीज ग्रो करें, हमारे लोग ग्रो करें. देखिए, हमारा टैक्स से उस चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है. अभी तो आपके पास एक चीज़ अच्छी आ गई है कि जो भी है आपके ही कंपनीज के कहने पे EDS जो सा है वो अभी अबॉलिश हो गया है. तो EDS अबॉलिश होने से तो आपको एक और फैक्टर अच्छा एज मिल गया है. गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, सब ने बहुत जल्दी एक बात मान ली कि जी इसको कर लें, ठीक है, जो पहला पैसा उसको रोल आउट कर दें, जो जिस तरह से भी प्रोजेक्ट्स करने हैं. Now, individually as a company, as an SME, आप ग्रो तो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम एक्सपोर्ट्स में आ जाए, मेरी जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो कहते हैं मेरी एक्सपोर्ट 2 मुल्कों में और बढ़ जाए, तो उसके लिए सर कुछ स्टैंडर्ड्स पूरे करने पड़ेंगे आपको. हम उधर सपोर्ट करने के लिए आपके, मैं इतनी लिस्टों में नहीं जाऊँगा, अब आप कहेंगे स्लाइड्स हम आपको दे देंगे, यू कैन हैव आवर स्लाइड्स एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, और अगर किसी को ज़रूरत हुई मैं आपके सेक्टर के हवाले से 2-3 बातें करूँगा. ये अगर आप देख रहे हैं स्लाइड्स को, अगर आप देखना चाहें तो ये डिफरेंट टाइम लाइन्स है, मैं ये हमारा विजन है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट. काम की बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए. काम की बात ये है कि चैम्बर एक्टिव है माशाल्लाह. लो हैंगिंग फ्रूट चैम्बर से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप 2-3 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें, बल्कि ज़्यादा कभी ना करें, पहले 2 को कर लें. 2 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, आप उसमें से हमें बताएं कि ये सेक्टर्स में इतने लोग they are forward looking and they want to immediately go into the export line.
ایکسپورٹ لائن میں جانا چاہتے ہیں, پھر ہم ان کے لیے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پورا پلان جو ان سے تیار کر لیں گے. دین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی میری ٹی ڈیپ کے اپنے ساتھی سے جو بات ہوئی ہے کہ جو لیب یہاں پہ ریڈنڈنٹ پڑی ہوئی ہے وہ آپ ہمیں بتائیں, دین ویل پش دا منسٹریز, جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں, ہمیں کوئی پی ڈی ایف سے فنڈ کھینچنے پڑے, کچھ کرنا پڑے, پی ایس ڈی کا پروجیکٹ بنانا پڑے, ہمیں پنجاب گورنمنٹ سے بات کرنی پڑے, ہم ان سے بات کریں گے جی کہ اس لیب کو ریوائیو کیا جائے تاکہ آپ کی ٹیسٹنگ, آپ کی کاسٹ, ساری چیزیں کم ہوں. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ڈفرینٹ سیشنز کے بعد ہم پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کر لیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ وی نیڈ اے ریسائکلنگ ویسٹ ڈسپوزل پروجیکٹ اور اے کامن فیسلٹی سینٹر ان گوجرانوالا, جس کو ہم ڈیولپ کر کے ایس ایم ایز اپنی ویسٹ کو ادھر ریسائکل کرنے کے لیے پٹ اپ کریں. یہ اسی طرح ہے جس طرح سیالکوٹ میں لیدر والوں نے بنایا, کراچی میں لیدر والوں کا ایک کمبائنڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ چل رہا ہے, اس طرح سے ڈفرینٹ ہے. تو کلسٹر بیس جب اپروچ ہوتی ہے نا, جہاں پہ ایس ایم ایز ہوں, وہاں پہ کمبائنڈ آپ کے فلوئنٹ سسٹمز, فلوئنٹ ٹریٹمنٹ سسٹمز, یا آپ کے پلانٹس, یا آپ کے جو ہے وہ ریسائکلنگ پلانٹس چلتے ہیں. وائی آئی ایم سیئنگ دس ٹو یو, دیکھیں سر, آپ کی انڈسٹری از فوکسڈ آن سیرامکس, میٹل ورکس, ویدر اٹ از سینیٹری ویئرس, it is copper ka hai, it is electronics, it is ICT, it is home appliances. You're also working in spare parts. So it's more of an engineering جس کے اندر CE marking کی ایک requirement ہے. اس کے بعد آپ utensils میں بھی ہیں جو بہت important ہے. آپ کی ہی teams میں I think I've met you. آپ کے ساتھ کوئی میری پہلے ملاقات ہوئی ہے؟ آن لائن سیشن. اس لیے ذرا, حالانکہ ہم بہت سارے لوگوں کو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی شناسائی ہے. آپ سے بھی شاید آئی تھنک کہیں نہ کہیں I've seen you, نہیں یس, so smiling faces, you know, we remember that always. اچھا, تو سر this now comes on to the chambers. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بات میں آپ کو بتا دوں پلیز, let me be very honest with you. I understand there are issues, چیمبرز میں بھی چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, ایسوسیشنز میں بھی چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. پلیز اس کو نیشنل ایجنڈا لے کے چلیے, اینڈ وی آر دیئر فار یو. میں نے ابھی ذکر کیا ہمارے جو سے ہیں سینئر وائس چیئرمین ہیں, ان کے آنے سے پہلے کہ آلریڈی ہم نے ورکنگ گروپس بنا لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہماری ایک نیشنل کمپلائنس ایڈوائزری کاؤنسل ہے جو منسٹر چیئر آف کامرس جو سے ہیں وہ چیئر کرتے ہیں. اس کے نیچے تقریباً 10 سے 11 ہمارے لیڈ منسٹریز, فیڈرل منسٹریز کے سیکرٹریز یا ان کے نامنیز ہیں. اس کاؤنسل میں پاکستان کی ایک ہی وہ کاؤنسل ہے. اس کے ساتھ ہم نے آئی ایل او کو اس کا پرماننٹ ممبر بنایا کیونکہ سوشل فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے سارے کنونشنز ہی وہ ہیں. پھر ہم نے ایچ ایس سی کے چیئرمین یا ان کے نامنی ہیں, چاروں چیف سیکرٹریز جو سے ہیں صوبوں کے, ان کے نامنیز ہمارے جو سے ممبرز ہیں. اسی طرح سے ایف پی سی سی آئی کے جو پریزیڈنٹ ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں تنویر صاحب. اس کے بعد ہمارے 5 یا 6 ایکسپورٹ ایسوسیشنز اور وہ روٹیشن بیس پہ ہوں گی, وہ اس کے ممبرز ہیں. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے, وہ تو ایک چلیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اٹس اے وے فارورڈ اینڈ یو نو ایویلویٹنگ, سال میں 2 دفعہ ملے گی وہ باڈی, ایپیکس باڈی ہے. امپورٹنٹ اس کا یہ ہے کہ اس کے نیچے 17 ورکنگ گروپس ہیں. اس میں سے ایک ورکنگ گروپ انجینئرنگ کا ہے, انجینئرنگ ورکس کا سیکٹر کا ہے. باقی ٹیکسٹائل ہے, لیدر ہے, اسپورٹس ہے, ہم نے کلب بھی کر لیے ہیں, آئی ٹی ہے, سرجیکل ہے, اس کے ساتھ فارماسیوٹیکل ہے, یوٹینسلز ہیں, میٹل میں آ جاتے ہیں سارے. تو آپ کے جو ان سے جو ورکنگ گروپس ہیں, وی ڈو دا گیپ انالیسس. پہلے ہم نے آپ سے وہ لوگ نہیں چاہیے جو اس کے اندر ہم میٹل کے کسی گروپ میں آپ کو ممبر بنا لیں گے, چونکہ ہم نے آلریڈی یہ اناؤنس کر دیے ہیں. ہمیں آپ سے وہ لوگ نہیں چاہیے کہ جو آئیں اور بس بات کرنے چلے جائیں. ہماری ٹیم میں سارے ہم 6 7 8 لوگ ہیں اور 8 لوگ کے 8 لوگ ہی انڈسٹریز ہیں. تو یو کین امیجن کہ ہمیں صرف ٹیکنیکل لوگ چاہیے. ٹھیک ہے. ٹیکنیکل لوگوں سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے ان سے گیپ انالیسس لینا ہے, جن کا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو. ہمیں گیپ انالیسس کر کے دیں. آپ کہتے ہیں جی کہ فار ایگزامپل آج آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی ہم نا آئی سی ٹی پہ یا میٹلس کا جو سیکٹر ہے اس پہ دیکھیں گے. سی ای مارکنگ کی سرٹیفکیشن ہم نے کروانی ہے, آئی ایس او کی سرٹیفکیشن کروانی ہے, اس میں آئی ایس او 14000 کی سرٹیفکیشن ہے, ایس ایم ایز کو کروانی ہے اور ہم نے اس کو بلڈ کرنا ہے. اور آپ آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ 50 کمپنیاں ایسی ہیں کہ ان کو اگر آپ تھوڑا سا پش کریں گے, ٹیکنالوجی ان کے پاس نئی ہے, انہوں نے سسٹمز اچھے بنائے ہوئے ہیں,
वो आप पुश करेंगे तो इनको आप पहले 6 महीने 8 महीने में दे विल बी एबल टू एक्सपोर्ट. ठीक है ना, we have to see everything in a 360 degree way. So we'll be looking forward to that. For that purpose, I would request you to be our contact person with us. And आपके contact से हमें ये फायदा होगा because you are technical and you are also heading the R&D cell. So let's move in that way. Arrange the sessions. हम seminars करवाते हैं, वो आप attend करें, वो आपको आ जाया करेंगे. Webinars होते हैं, लेकिन sector specific अगर आपको कोई training हो, वो भी हम करें. नेक्स्ट ये हो सकता है कि आप कहते हैं जी कि हमें सेक्टर स्पेसिफिक में वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग टू रिड्यूस वेस्ट और इम्प्रूव द साइकिल्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग. सो उसमें जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें हम समझते हैं कि यार अच्छा आपको कोई एक्सपर्ट बाहर से चाहिए, वी कैन ब्रिंग दैट एक्सपर्ट एज वेल फॉर यू थ्रू EDF, थ्रू अदर फंडिंग, वी कैन डू दैट. हम इंटरनेशनल पार्टनर से बात कर लेंगे, GIZ से बात कर लेंगे, WWF से बात कर लेंगे. रिसाइकलिंग के लिए हम WWF को ले आएंगे ऑन बोर्ड. अभी GIZ को एक फंड मिला है EU की तरफ से, वो उनकी मीटिंग है 12 तारीख को, तो 5 सेक्टर्स को वो कवर करेंगे इस दफ़ा ना. पहले तो आपको जैसे टेक्सटाइल में लेदर में काम करते थे, now they're going to go in other than textile and leather, they might be going into fisheries, foods and fisheries, or they will be going into IT, they might also be going into metal, जो सा या सर्जिकल या जो भी हो. तो CE मार्किंग एक सर्टिफिकेशन है आपकी, हम उधर आपको सपोर्ट कर सकते हैं. स्मेडा के पास ऑलरेडी आपको पता है, ये आपके है उसमें नॉलेज में कि स्मेडा ऑलरेडी रीइंबर्स कर रही है 9 लाख 8 लाख तक. ठीक है, इसी तरह से एक और है उसको जो है सर्टिफिकेशन इंसेंटिव प्रोग्राम CIP जो सा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रही है, ऑलरेडी चला रही है इसको. वो 4 से 5 लाख का वो भी रीइंबर्स करते हैं. आपका सियालकोट सेक्टर ने बहुत उसमें किया है, सिंध ने किया है, पेशावर के सेक्टर ने बहुत ज़्यादा उसमें सर्टिफिकेशन करवा के रीइंबर्समेंट की है. तो काइंडली उसको एक्सप्लोर करें, उसकी वेबसाइट पे जाएं CIP की. ठीक है जी. तो उसमें आपको जो सा सर्टिफिकेशन सेटअप प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो यू कैन कनेक्ट टू देम. अच्छा, तो सर आपके हवाले से जो सा है हमें क्या चाहिए होगा, मैं आपको एक छोटी सी उसमें सिर्फ डिटेल बता देता हूँ. ये डायरेक्टिव्स हैं कुछ, ठीक है, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव्स हैं. द डायरेक्टिव से डायरेक्टिव लॉ ही होता है जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसकी डेडलाइंस आ रही है. आपके सेक्टर में एक डायरेक्टिव आ रहा है, दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टिव, जिसमें मेटल है सारा है. एनी वेस्ट विच यू इंपोर्ट, उसको आपने उसका पूरा लाइफ साइकिल असेसमेंट देना है, उसकी डिस्पोजल सिस्टम देना है, चाहे वो मेटल है, प्लास्टिक है, कुछ भी है, चाहे वो टेक्सटाइल है. उसके लिए आप उसकी ट्रेसेबिलिटी देनी है. तो एज एन SME भी, फॉर एग्जांपल मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ा प्लेयर हूँ मैं, डायरेक्टली जो सा Tier 1 का हूँ, जो मैं डायरेक्ट डील कर रहा हूँ Tier 0 को, यानी जो ब्रांड है इंटरनेशनली. मेरे आगे आप सारे सप्लायर्स हैं, फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन में आप कोई चीज़ें, कोई मुझे कुछ प्रोडक्ट देता है, तो आपकी सारी ट्रेसेबिलिटी की भी जिम्मेदारी मेरी ही बन जाती है, लेकिन वो डाटा आपने खुद देना है. अगर आपकी किसी की ट्रेसेबिलिटी में कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो पेनल्टी पड़ जाएगी, तो पेनल्टी ट्रिकल डाउन होगी, तो बिजनेस आपका जाएगा. ये सबक आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो ये आप यू नीड टू लर्न इट फ्रॉम द लेदर सेक्टर ऑफ सियालकोट. आज से 2008 में 9 में रीच का एक रिस्ट्रिक्टेड और हैजरस केमिकल्स का एक डायरेक्टिव आया था, ब्लू साइन का डायरेक्टिव आया था, जो बहुत इस वक्त भी इम्पोर्टेंट है. उसमें उन्होंने कहा था कि यू नीड टू गिव अस ऑल द डिटेल्स, और कोई हैजरस केमिकल ना हो. लोगों ने तवज्जो ना दी, सेक्टर बंद हो गए, क्योंकि जब आपका कोई आपसे इंपोर्ट ही नहीं करेगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा. सो वी आर हेयर टू सपोर्ट. इसमें आपके अभी मैं थोड़ा सा करके तो क्वेश्चंस, एक तो EU सर आपका आ रहा है EU वेस्ट शिपमेंट वाला, एक है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का डायरेक्टिव है. ठीक है जी, EPSR जो से हाँ जी, उसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सा EPR का जो सा डायरेक्टिव है, वो ये कहता है कि वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, ये CE मार्किंग की जो सर्टिफिकेशन आपकी होती है, जो पूरा आपका एक प्रोसेस पूरा ट्रेस करती है मेटल के ऊपर, वो ये कहता है कि भाई anything which you are producing, anything which you are disposing, you need to give us पूरी डिटेल उसकी, कि जब यूज़ कर लेगा कंज्यूमर जिसने इस्तेमाल किया है, वो डिस्पोज कैसे करेगा उसे.
کیا اس میں کیا آپ اسے واپس لیں گے, کیا اس کے لیے کوئی خاص کیمیکل چاہیے, کیا اس کو کسی خاص جگہ پہ جمع کروانا ہے یا اسے ویسے ہی پھینک دینا ہے, وہ ڈسپوز کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اب آپ کو ملیں گی کہاں سے, دے آر ناٹ ڈیفیکلٹ. اب مجھے چونکہ ابھی یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ کیا بزنس کر رہے ہیں اور کیا سرٹیفکیشن ہے. دیکھیں ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے آئی ایس اوز کی رینج میں, آئی ایس او 9000, 14000, 27000, 14 اس میں 8000, ایسے 8000 سوشل کا ہے. اس کے بعد آئی ایس او 45000 وہ لا ہے سوشل کا. اس کے بعد سیڈیکس ہے. اس کے بعد آپ کا کیا کہتے ہیں انرجی کے 50001 ہے. بہت سارے سرٹیفکیشن ہیں. اس طرح سے آپ کے ڈفرینٹ سرٹیفکیشن, اگر آپ ٹیکسٹائل میں ہیں تو بی سی آئی کاٹن ہے, اس کی سرٹیفکیشن ہے. اگر آپ ریچ ہے کیمیکلز کا ہے. اگر آپ پینٹ میں ہیں, اگر آپ کوئی میٹل میں بھی ہیں تو آپ کو سی ای مارکنگ ہے. اگر آپ سرجیکل میں یوٹینسلس میں ہیں تو آپ کو ای یو کی جو سی ڈائریکٹیو ریگولیشن ہے. آپ کے لیے بتائیں کہ جی کہ 2027 میں اگر کوئی ہماری انڈسٹری جو سرجیکل کی ہے, یوٹینسلس کی ہے, وہ ای یو ایم ڈی آر جو سی ہے یورپین یونین میڈیکل ڈیوائس ریگولیشن کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہوتی تو وہ ایک بھی پروڈکٹ اپنی یورپ کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اچھا, اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایکسپورٹ, ہم نے ان کے لیے ایک پروجیکٹ بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے سیکٹر کے ساتھ مل کے, اور وہ ساری بات ہے جب ان کے لیے کیا ہے تو سب کے لیے ہوگا. آپ کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں آپ اس میں ہیپی ہو نہ ہو, بٹ پنجاب گورنمنٹ کے پاس ایک فنڈ تھا جو لیبس ہو رہا تھا, تو انہوں نے 1 کروڑ روپیہ بھی غالباً دیا ہے سیالکوٹ میں لیب بلڈ کرنے کے لیے. آپ کے لیے فائدہ یہ ہے کہ وہ میٹل کی لیبس, لیدر کی لیبس, ٹیکسٹائل کی لیبس وغیرہ اس کے ایکریڈیٹڈ لیبس بن جائیں گی, آپ کے بالکل پاس ہیں. تو دیٹ ول ہیلپ یو آؤٹ. اس میں آپ کے جو خالد رسول صاحب یہ وہ سارے جو ان سے کافی ایکٹیو ہیں, تو اس میں یہ کام ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک پروجیکٹ بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے وچ از ای ڈی ایف میں, ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں. وہ پروجیکٹ جو سا ہے بیکاز اٹس ایکسپورٹ اورینٹیڈ پروجیکٹ, تو اٹ شوڈ گیٹ تھرو, اور اس کے علاوہ تو گزارا نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ لیدر میں اور ٹیکسٹائل میں ہیں, ٹیکسٹائل میں ایک نیا ڈائریکٹیو آیا ہوا ہے جو کسٹمر کی طرف سے آیا ہے, برانڈ کی طرف سے, دیٹ از اکارڈ. اکارڈ کے نام سے ایکچولی وہ کور کس کو کرتا ہے, آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کو, بلڈنگ سیفٹی کو, الیکٹریکل سیفٹی کو, بوائلر سیفٹی کو. نیچرل چیزیں ہیں یہ. وڈ یو لائک کہ آپ نے 50 سال لگا کے ایک بزنس سیٹ کیا اور بلڈنگ کی تاریں کہیں سے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائیں اینڈ دے گیٹ برنڈ. وڈ یو لائک دیٹ؟ نو. آپ یہ چاہیں گے بلڈنگ کمزور ہو جائے, اللہ نہ کرے چھت گر جائے, بوائلر پھٹ جائے, جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی فیصل آباد میں ہوا ہے. Nobody wants that. اب وہ ڈائریکٹو یہ کہتا ہے, اکارڈ والے یہ کہتے ہیں, برانڈ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں آپ کی حفاظت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کو لالچ ہے, دے آر جسٹ سپلائی چین, ہم ان کی سپلائی چین ہے, بٹ ہمارے لیے بھی بہتر ہے کہ ہم نے یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی کرنی ہے کہ ہمارے اپنے بزنس کا نقصان نہ ہو. تو سر اس کے لیے بھی ہم نے ایک پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے, وہ بھی سیکٹر کے ساتھ ہم لے کے آ رہے ہیں, اور وہ بھی ای ڈی ایف میں جائے گا, اور اس کو بھی ہم نے منسٹری میں اور اس کے ڈسکس بھی ہو چکا ہے. اور بڑے ایکسٹینسو پروجیکٹ ہم نے بنائے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ پروجیکٹ جو سے وہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کے بجائے نا, میں آئی وڈ ریکویسٹ, آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی, کیا نام جنٹلمین آپ, سوری محسن صاحب, آپ ایک سیشن میں بی آفٹر ویک اور 10 days رکھیے گا جس میں سی ای اوز ہوں. اگر ایس ایم ایز کے آپ تین ایک سیکٹرز سلیکٹ کر لیجئے گا, 10 لوگ ان کے ہو جائیں, اور آپ اس میں ان کے ایچ آر کا ایک بندہ لازمی ہو. وہ اپنے ایچ آر کے بندے کو لے کے آئیں جن کو جو یا تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا وہ تھوڑا سا اس کے اوپر ایکسپورٹ پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں یا میں ایکسپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ان کے اندر ان کے ساتھ بندہ ہو جو ان کی انوائرمنٹ کو یا سیفٹی کو یا سرٹیفکیشن کو دیکھتا ہو. اچھا, اس کا فائدہ یہ ہوگا, ہم ایک کام کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ میری ٹیم آئے, اگر ٹیم کو آنا پڑا تو بھی آ جائے گی, نہیں تو ہم آن لائن بھی آپ کے ساتھ سیشن کر لیں گے. ٹھیک ہے, آن لائن سیشن کر لیں گے وہ, لیکن سیشن ہوگا ذرا ایکسٹینسو. وہ ایکسٹینسو ہوگا, 3 سے 4 گھنٹے کا ہوگا. ہم اس میں آپ کو ٹپس دے دیں گے. دیکھیں ہم تو سپورٹ کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ڈیوٹی لگائیں گے ہم آپ کی کہ جی جن کمپنی کو ہم نے یہ تھوڑی سی ٹپس دی ہیں کہ جی یو نیڈ ٹو امپلیمنٹ دس فار 1 month اینڈ دین یو اسٹارٹ اپ, تاکہ وہ سرٹیفکیشن اس کی طرف جہاں کو کوئی گیپ ہے وہ کریں. دین ویل آسک یو ٹو گو اینڈ چیک
کہ whether they have implemented, اور میرے ٹیم ممبر بھی ایک آ جائے گا اس میں. دیکھیں سر ہمیں امپیکٹ چاہیے, بہت کلیئر سی بات ہے. وی آر ناٹ ٹیڈیپ ہو گیا, دوسرے ہو گئے, ہم اب اتنے کمبائن اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم اپنی انرجیاں جو ہے وہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ کریں, اپنا بھی ٹائم ویسٹ کریں. ٹھیک ہے, پاکستان میں ابھی سمیٹا کے ڈیٹا ہم دیکھ رہے تھے آن لائن, اگر آپ گوگل کریں تو 7.2 ملین ایس سی پی آپ کو پتہ بڑی تیزی سے رجسٹر کر رہی ہیں چیزیں. 7.2 ملین سے زیادہ ایس ایم ایز ہیں, ایکچولی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. یہ بھی آپ ڈیٹا اس کا گوگل ہی میں نے بھی دیکھا تھا, آئی واز سرپرائز. پہلے ہم 6.5 5.3 کی طرف جا رہے تھے. ایوری بڈی, آپ دیکھیں آپ کی گلیوں میں ہم جائیں تو ہر بندہ کاٹیج انڈسٹری ہے. ایوری بڈی از انٹرپرنور. سیالکوٹ ایوری بڈی از انٹرپرنور. وزیر آباد ایوری بڈی از انٹرپرنور. ٹھیک ہے, سو آپ کی سیریسنس ہمارے لیے فائدہ دے گی. اینڈ وی آر ٹیکنیکل پیپل. ہمارے پاس وہ والا کام نہیں ہے کہ ہمیں تو ہم آپ کا انٹرسٹ دیکھتے جائیں گے اینڈ ویل اسٹارٹ پشنگ یو. ہم جی آئی زی کو لے آئیں گے آپ کے لیے سپورٹ کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم لوکل سروس, جی آئی زی کے جتنے لوکل سروس پرووائڈر ہیں نا وہ ہمارے پاس ہیں. آئی ایل او کا جتنا مٹیریل ہے ہمارے پاس ہے. ہیومن ریسورس اس کی ٹریننگ کے لیے جو سوشل کا, آئی ایل او کی ٹیم کو لے آئیں گے ہم ادھر. WWF کو لے آئیں گے. اگر آپ واٹر ٹریٹمنٹ کے اوپر, پانی کے اوپر یا انوائرمنٹ کے اوپر تھوڑا سا کہتے ہیں یار یہ ویسٹ کو کیسے کرنا ہے, we'll just bring them here for your support. But we need your intentions and we need Chamber to give us a platform for that. And R&D cell, excellent. This is an excellent move that they have done, and somebody is here for the R&D cell and TDAP is already attached. تو اس میں سر یہ اچھا, اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو ڈائریکٹیو ہے نا, یہ آپ کے لیے بیٹا محسن, یہ R&D کے جو ہے نا, یہ دیکھیے گا, یہ جتنے بھی ڈائریکٹیو ہے نا, آپ نے اسی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے. چونکہ چیمبر ہے, چیمبر کے لیے سپورٹ کے لیے یہ کہیں بھی جائیں گے تو ان کو یہ چیز چاہیے, سپورٹ چاہیے کہ یار ہمیں یہ بتائیں کہ بھائی فلانی چیز کہاں سے ملے گی. تو آپ اس کے لیے یہ ڈائریکٹیو ڈاؤن لوڈ کر لیں. دے آر آل لنکڈ, اسی کی ویب سائٹ پہ یہ سارے پڑے ہوئے ہیں. ان کی ڈیٹیلز میں سے یو نیڈ ٹو ورک آؤٹ کہ کس طرح سے اس کو کرنا. آئی لو کہ ڈی پی پی جو ہے نا سر, ڈی پی پی ہے ڈیجیٹل پروڈکٹ پاسپورٹ. کہ آپ کا پروڈکٹ ہے, اس کو اسکین کیا, اسکین کرنے کے بعد پتہ چلا میں کسٹمر ہوں, نائکی کے جوتے خریدتے ہیں نا, میں تو نہیں پہنتا, میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ جون سے بھی برانڈ کی چیز خریدتے ہیں یا آپ بھی کوئی کرتے ہیں تو اس کو آپ اسکین کریں بار کوڈ کو, تو واٹ ول ہیپن, ڈیٹیل کس چیز کی, اور میڈم وہ تو نہیں نکلے گی نائکی کی سرٹیفکیشن کا, تو وہ تو ساری ان کی بائی لا ہیں. اور بتائیے, ٹھیک ہے, کس کنٹری سے ہے؟ جی اور کنٹری کا ریجن بھی آ جائے گا جہاں پہ مینوفیکچر ہوا. میڈم وہ اس کی ڈیٹیل یہ بتائے گا کہ لیدر کا اگر ہے تو لیدر میں جانور کہاں پیدا ہوا, اس ایریے کی جیو لوکیشن کیا تھی, اس کو فوڈر کس طرح کا ملا, اس کی نسل کیا تھی, اس کے جینیٹکس کیا تھے, پانی کس طرح کا ملا, وہ آپ کو سارا ٹیگ کیا ہوگا, موسم کون سے اس نے دیکھے, پھر وہ کہاں سے موو ہوا, ٹرینڈریز کون سی تھیں, کلائمیٹ کیا تھی, ایچ اینڈ ایوری ٹریسیبلٹی. آلریڈی یہ آپ کا ملک کر رہا ہے نا, آپ کی بڑی کمپنیز کر رہی ہیں. میں آپ کو اس کے انٹرسٹ کی بات بتاتا ہوں. ایپٹما آپ کو پتا ہے دے آر بگ پلیئرس. ایپٹما کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے تو فارم تک اپنی ٹریسیبلٹی لے لی ہوئی ہے, چاہے انٹر گروپ ہے, چاہے گل احمد ہے, چاہے صورتی ہے, چاہے دے آر بگ پلیئرس. ٹھیک ہے نا. We had a session with them online for only 1 hour. اور آپ کو یہ بتاؤں بائی لا ان کمپنیز کے اندر سسٹینیبلٹی کے پورے ڈپارٹمنٹس ہیں, آش کے پورے ڈپارٹمنٹس ہیں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پورے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے پاس ٹریسیبلٹی اور اس کے لیے پورے سافٹ ویئرز ہیں, ان کے پاس اس کے علاوہ جو سا ہے جتنے بھی ڈائریکٹیوز اور انوائرمنٹ ہے اس کا پورا علیحدہ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. 50 کے قریب سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں جو نارمل ایک ٹیکسٹائل کمپنی جو ورٹیکل انٹیگریٹڈ یونٹ ہے اس کے پاس ہونی چاہیے, جو اس نے خود کروانی ہے, جو برانڈ کو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہا ہے. یہ ہے ٹیئر 1 کا. اب اس ٹیئر 1 کے لیے اگر وہ 50 سرٹیفکیشن بھی لے کے جا کے دکھا دیں نا, ان کے پاس لے جائے ان کو کہ جی یہ برانڈ ہے بیٹھے ہوئے باہر, تو یہ کہیں گے اس کو سائڈ پہ رکھو, مجھے کیا پتا تم نے سرٹیفکیشن خریدی ہے.
मुझे इसकी ट्रेसेबिलिटी दो कि किसी भी चीज़ में कोई लॉ की ग्रीवियंस तो नहीं हुई, किसी बंदे की ग्रीवियंस तो नहीं हुई, किसी की वेज तो नहीं कम हुई, कोई हादसा तो नहीं हुआ. यू नीड टू गिव दैट डेटा. अब होगा क्या, मैं इसको ना बड़ा एक्सप्लेन इस तरह से करता होता हूँ कि मोहसिन साहब बैठे हैं, आगे पूरे लोग बैठे, तो मोहसिन इज द फर्स्ट इनिशियल पर्सन हु हैज टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट. अब मोहसिन का काम ये है कि ये डॉक्यूमेंट बनाए जो इसके टाइमलाइन है, इसकी क्वालिटी पूरी हो, इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक डॉक्यूमेंट जो सा है विदाउट एनी फॉल्ट. इनका नेक्स्ट कस्टमर वो है जो इनके कोलीग बैठे हैं, फिर वो अपना प्रोसेस टाइमली करें. अब इसका रिकॉर्ड बनता हो जाएगा, उसकी ट्रेसेबिलिटी होती जाएगी, इसमें बार कोड लगता जाएगा. जब ये बार कोड लगता जाएगा तो क्या होगा, it's an easy way. The thing is, everyone, you have to train your people that you have to do your job in a due diligence and in a क्या कहते हैं उसे, true spirit, ताकि आपकी हर चीज़ जो सी है वो ट्रेसेबल हो सके. अब उनको हमने ये सेशन था, उन्होंने कहा जी ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं ना सर, ये स्लाइड है 101 या 125 स्लाइड्स हैं, ये मैंने ऐड की हुई हैं. मकसद आपको ये नहीं है कि हमारे पास बहुत इल्म है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है. आप मेरे से भी ज़्यादा इस तरह के बना सकते हैं. इम्पॉर्टेंट ये है कि ये स्लाइड सिर्फ 45 थी जो हमने एप्टमा को दी. एप्टमा को जब हमने किया तो ऑनलाइन सेशन था सर, वो 3 घंटे से ज़्यादा रहा, रिकॉर्ड पे है. उन्होंने फिर हमसे सर्टिफिकेट भी लिए, एप्टमा ने आके मुझे सर्टिफिकेट भी साइन करवाया कि नहीं ये एवी दियो. अब उनके पास उधर उनके डायरेक्टर्स सूरती, अफरोज, इंटरलूप, मसूद, यू नेम बिग ग्रुप्स, 45 की तादाद थी. उसके आगे उनके 6-8 लोग बैठे थे, 200 के करीब बंदों ने उसे अटेंड किया. एंड दे आर ऑलरेडी वेरी गुड इन दैट, बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड. उनके लिए भी मसला है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है. अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि उनके लिए मसला है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते. जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना ही चीज़ें ज़रा थोड़ी सी कनेक्ट करनी मुश्किल होती हैं. बट वी वर हैप्पी टू सी कि they have started arranging more sessions. Look at their seriousness. And then Masood requested personally to us कि जी आप आके हमें भी बताएं. मसूद कितना बड़ा ग्रुप है जी, 35,000 एम्प्लॉई है उसका इस वक्त, ठीक है. अब उसके बाद ये उनके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर हुई थी उस बड़े ग्रुप के लिए, तो वो सबके लिए हमारे लिए. बट द गुड थिंग इज दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग इट. उन्होंने ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम एक होता है जिसमें आप एचआर का करते हैं, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग अप द सॉफ्टवेयर. इट्स अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ थिंग दैट यू नीड टू डू, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है. हम वो भी आपके लिए बनवा देंगे. हम डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट के लिए टास्क फोर्स भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बना ली है, जिसको हम लीड कर रहे हैं. सो गवर्नमेंट, एक देखें, गवर्नमेंट माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं जा सकती. मैं आपकी फैक्ट्री में नहीं घुस सकता, और हम इंस्पेक्टर नहीं हैं, ये प्लीज क्लियर रखिएगा. हम सिर्फ सपोर्ट करने आए हैं. हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, टीडैप को सपोर्ट करेंगे, हम स्मिटा को सपोर्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को करेंगे, ईपीओ को करेंगे. हमने तो सपोर्ट करना है, और पॉलिसी गैप एनालिसिस करके जहाँ जहाँ एसएमईज को सपोर्ट हो सकती है हम करेंगे. बट वी नीड योर इनपुट टू कम इन. एसएमईज 4 किस्म के होते हैं सर. वन एसएमई इज जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, और जो सिर्फ लोकल को किसी तरह से सप्लाई कर रहा है, या वो लोकल जो सा है आगे एक्सपोर्ट कर रहा हो किसी न किसी तरह से, वो उनके भी 3rd टियर में आता है. फिर उसके ऊपर से एक और एसएमई है जो डायरेक्टली उस सप्लाई चेन का हिस्सा है, जो एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो खुद एक्सपोर्ट नहीं कर रहा. एक एसएमई है उसको थोड़ा सा पुश चाहिए, वो एक्सपोर्ट के काबिल हो जाएगा. एक एसएमई है जो इस वक्त थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, और ज़्यादा वो लोकल जो और कोई एक्सपोर्ट कर रहा है उसको दे रहा है. उसको थोड़ा सा और पुश सिस्टम्स बेहतर करेंगे तो वो पूरा एक्सपोर्ट की तरफ चला जाएगा. और एक एसएमई जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसको अब ये समझ नहीं आ रही कि मैं एक मुल्क में भेज रहा हूँ, आई वांट टू गो इनटू दिस कंट्री एज वेल, तो उसको ये समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस या कौन सी कंप्लायंसेस पूरी करनी है. सो वी आर देयर टू सपोर्ट यू फॉर ऑल दोज 4 सेक्टर्स. इसके ऊपर फिर मीडियम एंटरप्राइजेज हैं या लार्ज एंटरप्राइजेज हैं, उनके कुछ और मसले मसाइल हैं. सो वी आर देयर टू पुश यू and give you a kind of support, whether it's training, whether it's capacity building, whether it's hand holding, whether it's making up the projects. उसके लिए अमान वो बोली जो है ना
जो भी उधर ओपन की थी फर्स्ट वाली वो पी वाली। अभी हमने एक EU को एक प्रेजेंटेशन दी है जी, इट्स अ वेरी स्मॉल स्लाइड, आपको थोड़ा समराइज हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। बेटा ये इधर कौन थे, वो USB लगी हुई है ना, उसको एस्केप कर दो ना, एस्केप करके कर दो, हाँ आप लगा दो, ये कॉपी हुआ बस। अच्छा अभी हमने देखें सर, आपके लिए शायद अभी चीज़ें जो सी नहीं नई हैं, बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको इसकी इम्पोर्टेंस का पता है। कंप्लायंस का मतलब ये है, इट्स नॉट, ये बोझ आपको लगेगा थोड़ा सा, लेकिन सर ज़रा इसका फ़ायदा देख लें। इफ़ यू आर कंप्लायंट एंड यू गॉट ऑल द ट्रेसेबिलिटी एंड आप अपनी वेबसाइट पर लगा देते हैं, आपको ब्रांडिंग करने की ज़रूरत नहीं है अपनी, ऑटोमेटिकली फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब लोग आपके पास बिजनेस लेके आएंगे। ये बात लिख लें। The companies who are compliant and they have all that traceability system which is proven and they have got all those certifications, you will not need to beg and go to the brands, वो खुद ब खुद ही आपको करेंगे, यार ये ऑलरेडी प्रूवन है। नहीं बेटे ये नहीं है, EU वाली मैंने कहा है आपको 2025 जो से अभी वो ना एक अंदर एक और USB बनी होगी, उसके अंदर देखना, क्लिक करना, हाँ वो आयत की लगे हैं आपको, उन्होंने किया था, आपने किया बेटा, देखो कौन सा वाला, ये वाली, बस जल्दी से कर दो ताकि हम इसको फिर वो, और वो वाली क्लोज कर दो पहले वाली, ठीक है, हाँ जी ये करें। ये देखिए सर, दिस इज व्हाट अभी EU वाले आए हुए थे GSP प्लस के लिए, तो ये हमारी एक प्रेजेंटेशन थी, ये हमारा मिशन विजन है, आई एम नॉट गोइंग, ये हम किस तरह से सपोर्ट करते हैं, आपको जो चीज़ दिखाने वाली है वो इसको, ये एरियाज है जी हमारे, जिसमें एनवायरनमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी है, उसमें ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ है, उसके बाद आपकी रेगुलेटरी है, ये 5 थीम्स एरिया जो प्रोडक्टिविटी है, सप्लाई चेन मैपिंग है, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इसमें मेटल सेक्टर भी आता है, सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, इसमें टेक्सटाइल सेक्टर भी है, ऑलरेडी है, जेम्स एंड ज्वेलरी भी है, ठीक है सर। इसमें CE मार्किंग का आप देख रहे हैं ऊपर प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, ठीक है। अब उसमें कितना आप पार्ट प्ले करते हैं और कितनी कंपनीज आपकी जो सी हैं उसमें इंटरेस्ट लेती हैं, तो वो रजिस्टर हो जाएंगी जब ये प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है जी। ये आपके लिए प्योरली, और ये एसोसिएशंस के थ्रू या चैम्बर्स के थ्रू जाएगा। ये जैसे फिगर व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, आपको ये बता दें, ये वी आर पार्टनर्स विद एवरीबॉडी, वेदर इट्स ILO, वेदर इट इज सीक्वा जो सा 340 ब्रांड हैं, whether it's anything, और आपको ये भी बता दें कि any project which is for related to the compliances, जो भी international partner करता है, जब उसे close करेगा वो NCC के पास आएगा, ठीक है, वो Ministry of Commerce के पास रहेगा। So Ministry of Commerce उसको जॉन सा NCC Ministry of Commerce का ही है ना, चाहे मैं हूँ चाहे जितने इदारे हैं, तो we will take care of it, particular NCC जॉन सा उसको take care करेगा। ये जी आगे ये दो स्लाइड है, ये डिजिटल है जी, इसका जो बेस बनेगी इस तरह का पोर्टल होगा, इसको PSW से, पाकिस्तान सिंगल विंडो FPR जो भी जितने भी हैं उनके ट्रेसेबिलिटी से हम इसको लिंक अप करेंगे, इसमें डाटा होगा, आप इसके अंदर रिपोजिटरी होगी, आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले लें, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है डेफिनेटली, अभी तो ये हमने स्टार्ट किया है सेंटर, तो इसको 2 साल लगेंगे, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? अगर आपका नाम और आपने पूरा अपना डाटा इस पर पुटअप किया हुआ है, और आप ऑलरेडी, अगर आप अभी हमारा ये नहीं भी बनता और आप खुद डिजिटल ट्रेसेबिलिटी आपके पास है, और आप उसको कहते हैं जी कि मैंने ये सर्टिफिकेशन और मेरे पास की ये ट्रेसेबिलिटी, तो ट्रस्ट में खुद ब खुद बिजनेस आपके पास आएगा, भागा भागा आएगा। उनको तो चाहिए बना बनाया एक, उनको टीम मिल गई, मतलब एक कंपनी मिल जाएगी, उनको क्या मसला है, वरना वो डंडे के जोर पर करवाएंगे, ठीक है। तो जब हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा, so that will be a stamp nationally for that company, okay, they are compliant, and then this is what the actual
network would be. इसमें AI based solutions हर चीज़ होगी. देखें ट्रेसेबिलिटी और इसके अलावा जो चीज़ें हैं they are now the law. जो मैंने बातें आपसे की हैं ना, जहाँ पे आपने एक्सपोर्ट करनी है, it is law in that country, and anyone who has to export to that country, they have to abide by their law. That is it. It's not a certification or a piece of paper that you'll be getting. It's a law when you have to enter your product in their country. That's it. इसमें चूचना है ही नहीं, और ये मुश्किल कोई नहीं है. अगर बांग्लादेश कर सकता है, इथोपिया कर सकता है, सूडान कर सकता है, ट्रस्ट में हमारे पास तो बहुत कुछ है. ठीक है, अब हमारी कंपनीज इजिप्ट में जा रही हैं, अफ्रीका में जा रही हैं. क्यों जा रहे हैं बड़े ग्रुप्स? इसलिए कि लेबर सस्ती है. यूरोपियंस का सारा कंसंट्रेशन उस तरफ भी चली गई है. देखें सर, असूल की बात है. मैं इनको कहता हूँ यार ये बात मान जाए, ये मान जाए, नहीं मानते. ठीक है, मैं 50 दफ़े नहीं कहता हूँ, नहीं मान रहे. मैं इनको कहता हूँ, ये दूसरी दफ़ा में मेरी बात मान जाते हैं, तो मैं तो फिर इनकी तरफ तवज्जो दूंगा ना. तो अब वो कंपनीज, उनकी अब पॉलिसी ये है कि दे आर गोइंग टू स्पेंड मनी देयर, द यूरोपियन यूनियन एंड अदर, एंड दे बिल्ड द सप्लाई चेन देयर. द गुड पार्ट इज कि हमारी कंपनीज उधर जा रही हैं. बांग्लादेश में भी हमारे ही लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी. ऐसा ही है ना. 2010 में आपका पूरा नेटवर्क उठ के इधर से चला गया था विद पीपल. सो टू close it here, otherwise if you want to see, we have a lot to say. इसमें देखें, सिर्फ आप देखते जाएं. CS-DD है, आगे आपको नजर आएगा कि इसमें टेक्सटाइल आ गया, केमिकल. कोई केमिकल की चीज नहीं छोड़ी उन्होंने, कोई वेस्ट की चीज नहीं छोड़ी उन्होंने. ये देखिए, ये केमिकल स्ट्रेटजी है. उसके बाद ये उसके कंपोनेंट्स है. अगर आप इसको सीखना चाहें, मैं चेंबर्स के लिए कह रहा हूँ, अगर आपका R&D सेल अपनी SMEs को सपोर्ट करना चाहे, EC के डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे ना आप, यूरोपियन कमीशन के डॉक्यूमेंट, आपको तरीका भी बताया. यू हैव ऑल द गाइडलाइन. तो आप उसके छोटे छोटे वो पम्फलेट्स, ब्रोशर्स, टिकर्स बना के यू कैन सपोर्ट एंड यू कैन गिव इट टू योर SMEs. उनको थोड़ा सा करें. ये देखें सर, लेबर पे आ गया, गवर्नेंस आ गई. ये कन्वेंशन है ILO के जो हमने साइन किए हैं. ये आपके केस स्टडीज आ गई. ये जो भट्टों के ऊपर था सारा, उसका डाटा है. फिर उसके बाद ये आपके आ जाएगा, क्या कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इम्पैक्ट्स हैं. ये एनवायरनमेंट के हॉटस्पॉट्स हैं कि एनवायरनमेंटल पे कहाँ पे पानी, हवा, ज़मीन आपने कैसे कैसे चेक करना है, फसल को कैसे देखना है. ये आपके देखें इन कंट्रीज में दे हैव डन इट. सो ये OECD कंट्रीज हैं, इकोनॉमिक जो सी हैं. ये CS-DD इसको किस तरह से आपने करें. सो ये मैं स्लाइड्स ऑलरेडी इनको दे दी हैं हमने, ये आपके पास हैं. यू कैन जस्ट टेक द हेल्प ऑफ इट. सो मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ इसमें कि ये क्लाइमेट चेंज है. कार्बन की पॉलिसी पाकिस्तान ने अनाउंस कर दी हुई है. ठीक है जी. और उसके ऊपर COP30 में भी हमने बहुत अच्छा एक हमारा नंबर रहा है. अच्छा, ये एक फैक्टर है. आपसे मैं बात करूँगा ना, तो इधर जो कुछ पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखा, माशाल्लाह सारे पढ़े लिखा मतलब ये जो ना है कि वो कारस्तानियों को जानते हैं जी कि ये है क्या, ये कार्बन फुटप्रिंट और इसके अंदर क्या है. तो कुछ लोग ना वो जो ज़्यादा इन है एनवायरनमेंट, वो कहेंगे देखिए जी पाकिस्तान इज़ 0.7% कंट्रीब्यूटर इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन. ऐसा नहीं है. हम 0.7 कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम ओवर टोटल पॉपुलेशन के ऊपर हम 26 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं. वो जो फैक्टर है उसको जब हर बंदे पे, हर बच्चा जो पैदा हो रहा है ना, जो अभी आधे मिनट का भी नहीं है, उसके ऊपर एवरेज कर देते हैं, तो फिर तो 0.7 आएगा. लेकिन अगर हम 0.7 हैं, तो फिर गुजरांवाला, इस्लामाबाद, लाहौर, उसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट को इतना ख़राब क्यों है. ठीक है. तो
ये GPP है जी। आपने अभी देखा होगा कि अभी ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पाकिस्तान भी टेंडरिंग और उसके ऊपर ग्रीन प्रोक्योरमेंट के ऊपर अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने मिलके, उसमें सारी मिनिस्ट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें स्टेट बैंक और वर्ल्ड बैंक के साथ हम ग्रीन फंडिंग के ऊपर और ग्रीन टेक्सोनॉमी के ऊपर हमने काम किया है। लेकिन देखिए सर, फिर मेरी बात वहीं पे आके रुक जाती है कि इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। It's not that TDAP is going to do it. TDAP आपको सिर्फ प्रमोट कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ TDAP की भी कहानी सुनना है, उनकी भी मेहनत की। ये हम पेशावर गए, आप किधर से हैं? बस देख लेना, KP में, ठीक है। मैं स्वाद भी गया हूँ बाय द वे, ठीक है। KP गए हम सर, तो दुख होता है हमें बहुत सारी चीज़ें देख के, बहुत सारी चीज़ें इधर, बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं, उधर नहीं है। हमारा ही मुल्क है ना। KP में गए तो चैम्बर में बहुत उन्होंने वो किया हमारे लिए, इंतज़ाम था, एंड दे वर वेरी कीन। हमारे सामने, मैं तो इधर बैठा हूँ, तो उधर चेयरमैन साहब और मैं इकट्ठे इधर बैठे थे, हमारे सामने हनी जो एक्सपोर्ट करते हैं, आपको पता है GB का, KP का बेस्ट हनी है वर्ल्ड में। उसके बाद फर्नीचर बहुत अच्छा बनाते हैं लोग, टोबैको एक्सपोर्ट होता है उधर, तो फीमेल्स भी टोबैको पिक करती हैं जिस तरह से इधर कॉटन पिक की जाती है, उसे ऐसे ही है ना जी। उसके बाद एक और सेक्टर था, टेक्सटाइल वाले भी थे, जिधर टेक्सटाइल हमने बंद कर दी। अभी तक उधर से कपड़ा आता है और आपका यहाँ पे डाई होता है गुजरांवाला, तो बताएं इसकी कॉस्ट कैसे मैच होती होगी। इसी तरह से उधर बल्कि स्मेडा ने एक वो ओपन भी किया था सेंटर, ठीक है। द गाइज लिटरली, उनके सिर्फ आंसू नहीं निकले, आंसू रह गए वो। मतलब आप देखें, एक मैच्योर आदमी सामने बैठे हो, तगड़े बिजनेसमैन, तो कुछ रोने पे आ गए। कहते जी हम 3-4 दफा TDAP के साथ एक्सपोज पे गए हैं, उन्होंने अरेंज किया, जारी बात है। अब TDAP में जब एक्सपोर्ट, TDAP का तो कोई काम नहीं है कि TDAP जाके इनके फैक्ट्री में भी जाके देखे वो भाई तुम कंप्लाइंट हो के नहीं है। देखिए आप एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो दे आर थिंकिंग कि जो एक्सपो में चीज़ आ रही है वो स्टैंडर्डाइज है। इनका काम सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है ना। अब इनके लिए कितनी मुश्किल होती है कि जब इनसे पूछा जाता है कि भाईजान 100 कंपनी लेके गए थे, कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी? ये कहते हैं जी 5 की बढ़ी, 4 की। कहते हैं ये कौन सा फैक्टर है? ऐसे ही है। अब कसूर किसका है? कसूर शायद उस कंपनी का भी नहीं है, लेकिन उनका भी एक हद तक है। मैं ये नहीं कहता ताली दोनों हाथों से बढ़ती है। TDAP तो बिल्कुल नहीं है। TDAP तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है ना, उन्होंने अपना काम बड़े अच्छे से कर लिया, आपको एक्सपोजर दे दिया। वो कहते हैं जी हमें ऑर्डर्स मिले, वी गॉट द ऑर्डर्स। ऑर्डर मिलने के बाद 3 दफ़ा हमारे साथ हो चुका है। ऑर्डर्स मिल गए, ऑर्डर मिलने के बाद हमें एडवांस भी मिल गया उन एक्सपोज से। दे वर वेरी क्या कहते हैं उसे, सक्सेसफुल एक्सपोज, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर भी मिल गए, और जब हम आगे ऑर्डर प्रोसेस करना शुरू कर दिया, उनका ऑडिटर आ गया, या थर्ड पार्टी ऑर्डर कहते हैं कस्टमर ने, कहते हैं उसके बाद ऑर्डर कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? हमें कोई बताता भी नहीं है, हमें करता भी नहीं है। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन मैंने उसे बेसिक पूछे। कहते हैं जो चीज़ें आपने आज हमें बतानी है ना, हमें लग रहा है कि हमारा फॉल्ट यहाँ पे है, लेबर उसको हम इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड करते, हमारे पास ये नहीं है, तारें हमारी लटकी हुई। हम तो देखें उसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं ना, केमिकल्स की हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, ठीक है। तो सर कैसे होगा? हनी वाले कहते हैं जी कि हमने एक्सपोर्ट किया और वो जब टेस्टिंग पे जाता है तो रुक जाता है। हनी बहुत अच्छा है। अच्छा, वो जो लॉट वो लेके जाते हैं ना एक्सपो में, उसका टेस्ट क्लियर होता है। जब आप उसको बल्क करते हैं तो इनसे भी खरीदा, इनसे भी खरीदा, 50 भाव हैं उसके, उधर से आपने जब बाय किया, जब आप उसको कंबाइन करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है, तो उसका कुछ एक ट्रीटमेंट होती है, उसका कंप्लायंस कर सकते हैं आप। वो नहीं उनको समझ आती। तो सर यू आर, आई वुड से ब्लेस्ड अगर आपके ऑर्डर अभी भी चल रहे हैं, ठीक है ना सर। या तो हम इतने बेहतर हो जाएं, तगड़े हो जाएं कि हम इंपोर्ट भी ना करें और एक्सपोर्ट भी ना करें, हम कहें नहीं देते भाई तुम्हें, जाओ, हम अपने मुल्क में ही करते हैं जैसे अमेरिका कर रहा है। या तो हम ऐसे हो जाएं, या फिर हम ऐसे हो जाएं कि यार क्या वुड यू लाइक के जो लोकल लोग हम हैं, हम तो कारोबारी लोग नहीं है ना, वुड यू लाइक कि हमें वो चीज़ अच्छी ना मिले जो एज पर स्टैंडर्ड हो? नो, यू वॉन्ट।
सो माई रिक्वेस्ट वुड बी दैट छोटी सी टिप आपको दे देते हैं जी कि अगर आपकी अपनी फैक्ट्री है या आप टेक्निकल हैं, आप जाके पहले मैप करें, छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करें सर, वेरी स्मॉल थिंग, कि आपके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं उन एम्प्लॉयज़ के, पता उनको चोट कितनी लगती है, उसका डाटा 1 महीने का कलेक्ट करना शुरू। पहले तो देखें वो डाटा है आपके पास, हाजिरियाँ कितनी है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, मशीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये कितने % एफिशिएंट है, और आप कितनी एफिशिएंसी ले रहे हैं, उसके रीजंस क्या हैं। छोटा छोटा काम करना शुरू करें, लोगों को सुनना शुरू करें, लोगों से जो उनसे आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आइडियाज़ लेना शुरू करें। ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में जो क्वालिटी के जो सिस्टम्स आप फॉलो कर रहे हैं, जो आपके ऊपर इम्पोज हुए हैं, वो टोयोटा से आए हैं, फोर्ड से और टोयोटा से। टोयोटा वाले दुनिया में ये इसी तरह से करते हैं। All systems in the world are coming from Toyota car company. They are a big group. They just don't make cars. They make everything. You will be surprised. ठीक है? तो उस जिस तरह से हमें सर सुजुकी चलाते थे ना, तो ये जो अल्लाह भला करे, ये जो इम्पोर्टर्स हैं, वो जो जापानी गाड़ियाँ लेके उन्होंने हमें अकल दे दी, तो भाई इधर एयर बैग भी है, इधर है भी है, चले मेरे ऐसा बंदा ठीक है, बाहर रहा, पैदा हुआ, जो भी हुआ, बट सर हमारे लोगों के लिए फ़ायदा हो गया ना, एटलीस्ट। ठीक है, सो वुड यू लाइक कि दैट टाइम वुड कम एंड यू विल बी ऑन अ स्टेक? यू डोंट लाइक टाइम। ठीक है सर, सो सप्लाई चेन को अपना देखें, उनके लिए भी और सर एवरीवन इन योर सप्लाई चेन, आपका कोई भी सप्लायर है, आप इसके साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, तो उसको भी अपने बराबर लेके आए। दिस इज व्हाट द फिलॉसफी इज, नो वेस्ट। मैं अभी सर्जिकल वालों से, वर्ल्ड बैंक वालों की टीम आई हुई थी, तो हम ना सर्जिकल वालों से बात की, ऐसे ही मैंने उनसे पूछ लिया, बहुत अच्छे एक्सपोर्टर की बात कर रहा हूँ आपसे, they were very well managed. मैं कहा what is the amount of rework that you do? ठीक है, different suppliers से, cottage industry से आप, कहते सर 28 to 32%। मैं भी लाहौर का, पंजाबी से समझ आती है ना सारे, हम ठीक हो गए। 28 to 32% जहाँ पे रीवर्क हो, आपको लगता है कि वो कंपैटिबल है? ये तो मैंने मिनिस्ट्री में किसी ने आके नहीं करना, ये तो आपका अपना बिजनेस, आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं भाई। एक मशीन पे लिखा हुआ है कि एक बंदा होना चाहिए, ठीक है, आप उस पर 10 बंदे खड़े कर दें तो आप तो कभी भी फिजिबल नहीं होंगे। प्रोसेस मैपिंग करें सर, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। चैम्बर से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सिर्फ एक काम करे, जो इंडस्ट्री है उनसे उनका प्रोसेस ले, सिरामिक कैसे बनाते हैं आप, कैसे आप क्ले लेते हैं, कैसे मिक्स करते हैं, किस तरह से किल में जाती है, किस तरह से आपको ग्लेज लगाते हैं, किस तरह से पॉलिश करते हैं, क्या करते हैं, ये प्रोसेस लें, फिर उसको इंटरनेशनल के साथ मैप करें। आप लोगों ने ऑलरेडी कितनी डीडैप में स्टडीज की नहीं है, उसके अंदर ना फिर अंग्रेजी में ना करें, उर्दू में करें उसे। उसके बाद आजकल तो गूगल पर ट्रांसलेटर लगाए आ जाता है, उसके बाद उनसे कहें यार देखो सारी चीज़ें छोड़ दो, पहला स्टेप ये है कि तुमने यहाँ से यहाँ लाए, देखो कितना नुकसान तुम्हें हो रहा है, उसको ख़त्म करो। तो इन सारी ट्रेनिंग्स के लिए वी कैन हेल्प यू आउट, लेकिन उसके लिए आपका सीईओ का एक पहली ट्रेनिंग में सीईओ का बैठना ज़रूरी है, फिर उसके बाद टेक्निकल बंदा, एक प्रोडक्शन का, एक एचआर का, एक क्वालिटी का। काइंडली पर इसको सीरियस लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप करें तो ये पूरा हॉल भरा हो, और वो सिर्फ टेक्निकल बात होगी, हमें कोई इंट्रोडक्शन, कोई कहानी नहीं सुनानी आपको, ठीक है ना सर? सो डू द गैप एनालिसिस। आज जाएं, पहले तो लेबर से स्टार्ट करें कि आप क्या क्या डाटा रिकॉर्ड करते हैं, कितनी एफिशिएंसी है मशीन, कितना वेस्ट आपकी कितनी प्रोड्यूस होती है। अगर आप किसी को देख रहे हैं ना, आपका हमसाया है वो बहुत अच्छी चीज़ बना रहा है, वैसे तो हम देख लेते हैं वो हमसाया ने किया तो मैं भी ये शुरू कर दें, नहीं, जस्ट सी इट वेदर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट और नॉट। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, उसकी वेंडर मैनेजमेंट कैसी है, उसकी वेस्ट कैसी है। और सर दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, क्लस्टर बनाएं प्लीज, चेम्बर क्लस्टर बनाएं, सिरामिक्स का एक क्लस्टर बनाएं,
سیرامک سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے اس میں یوٹینسلز آتے ہیں, چاہے اس میں سینیٹری ویئر آتی ہے, اسٹیل سے متعلق ایک کلسٹر بنا دیں. دین یو ول بی ایبل ٹو, پھر ہمارے لیے بھی ایزی ہوگا, ٹیڈائر کے لیے بھی ایزی ہوگا, سمیٹا کے لیے بھی ایزی ہوگا کہ ہم آپ کو کیٹر فار کر سکیں, اس کو ہیلپ کر سکیں. سو سر آئی لاک اٹ ہیئر اوپن فار یو, تاکہ اتنی دیر ہم چائے بھی پی لیں. اینڈ دین وی ہیو ٹو ایکچولی جی ہمارا ایک سیشن لاہور میں بھی ہے, سو وی آر آن دا ویلز. ایک ٹیم ہماری ساحل گئی ہوئی ہے, اور کل ہم نے نکلنا ہے. میں شاید رات کو ہی اسلام آباد واپس چلا جاؤں, اور پرسوں کل شام کو مجھے پشاور جانا ہے. تو اور ہم ڈرائیو بھی خود کرتے ہیں, سارا کچھ ہی خود ہی کرتے ہیں. کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے آج کل, کیوں جی ایسے ہی چل رہا ہے. سو اینی کویسچنز جی پلیز. ایکسکیوز می سر. سر آپ نے ابھی جو شعبہ جات بتائے ہیں اس میں ٹیکسٹائل بھی ہے, جیولری جیم بھی ہے, اور یہ سرجیکل بھی ہیں, لیکن ان میں جو لیدر کا بھی آپ نے بات کی, شوز وغیرہ کا نہیں شعبہ آپ نے لکھا. سوری پلیز دوبارہ, سوری. ٹیکسٹائل کی بات کی, ٹیکسٹائل کی ہے, اس میں جیولری ہے, اس میں اور سرجیکل وغیرہ ہیں, لیکن اس میں نا شوز نہیں ہے لیدر, جیسے کہ سروس بنا رہا ہے. LWG کا آپ نے پروجیکٹ میں دیکھا, that project is for leather working group. میں نے اصل میں درمیان میں سٹارٹ کیا شاید اس لیدر بھی ہے جی, لیدر کو تو ہم بھول نہیں سکتے. لیدر کیونکہ جس طرح جی وہ سروس بنا رہا ہے جرمنی کے آرٹیکل ویرا پیلی اور کیپریس برانڈ کے, اس طرح اینی ادر کیوں نہیں. سب کے لیے اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتا دیں گے کس طرح. آپ کیا بتائیں. ڈیٹیل یہ ہے کہ اس کو ہم ایکسپورٹ کیسے بنا سکتے ہیں. اگر ہم ایکسپورٹ لیول کی چیز بناتے ہیں, چونکہ ہم اپنی برانڈ پہ کام کر رہے ہیں, یہیں سے میں نے سیشن کیا تھا, تو یہیں سے مجھے اتنا ملی اس چیز کی ملی کہ میں اپنی برانڈ پہ کام کروں. میں 8 سال سے آن لائن کر رہی ہوں نا, تو ہم اپنی برانڈ پہ کام کر رہے ہیں. تو اگر ہم سروس فیکٹری کے لیول کا ہی ایک ساتھی وینڈرز ڈھونڈتے تو وہ لیول بناتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں ایکسپورٹ کر سکتے, یہ پوچھ سکتے ہیں. آپ کے امپلائیز کتنے ہیں؟ ہم نے پرائز ٹیگ رکھے ہیں. امپلائیز کتنے ہیں؟ امپلائیز بھی ہم بنواتے ہیں مختلف جگہ سے بالکل ٹھیک اپنے ہے. لیے سورسز. چلے جی, گڈ ایگزامپل. ابھی کام کر رہے ہیں ہم. ٹائم کیا ہو ٹھیک ہے, ادھر 3:30 کچھ 3:45 بتا دو ان کو کہ اگر ہم 15 منٹ وہ اسٹارٹ کر لیں پھر لاہور کا. ٹھیک ہے, چلے جی. اٹس اے گڈ ایگزامپل جی. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میں پھر اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل. آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. جی منرلز بھی ہیں, جیمز اینڈ جیولری منرلز ساتھ ہیں اس کے, سب کچھ سب. دیکھیں بیٹا, اینی تھنگ فرام دا ایکسٹریکشن, اگر وہ کیمیکل ہے, وہ ڈائز ہیں, پگمنٹس ہیں, منرلز ہیں, میڈیسن ہے, کچھ ہے, وہ ایکسٹریکشن ہے. ٹھیک ہے, فرام دا ایکسٹریکشن ٹل اینڈ, ٹل دا لائف سائیکل. اور اگر دوسری سائڈ پہ اینی تھنگ جو نیچرل گرون ہے, ٹھیک ہے, فرام اینیمل اور فوڈ, تو جو چیز سیڈ سے نیچے سے لے کے اوپر تک جا رہی ہے وہ, یا اینیمل جہاں سے کنسیو کر کے اوپر تک جا رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اس کو سلاٹر کر رہے ہیں, اس کی چیزیں یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از کورڈ اپ, اس کی سب کی ٹریسیبلٹی دینی. اب ان کا کوشچن یہ ایسے نہیں ٹپیکل ہیں جی. ابھی آپ لوکل کے لیے کام کر رہے ہیں؟ نہیں, میں برانڈز پہ کام کر رہی ہوں. کون سا برانڈ بتائیں نا. ہم کٹ شوزز, کٹ سائزز پہ کام سروس کے لیے کر رہے ہیں جی. سروس کے لیے بھی اسٹائلو اینڈ انسیگنیا. میں سمجھ رہا ہوں. نہیں, فیکٹری آؤٹ لیٹ سے آپ ان کی پروڈکٹ فیکٹری لیفٹ اوور. اچھا, آپ سیل کر رہے ہیں. جی جی. اچھا, آپ آن لائن اسٹور پہ کر رہے ہیں, اور لوکل کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں, لوکل. اچھا, اب دیکھیں آپ کا سینیریو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی میں فیکٹری آؤٹ لیٹ سے لیتی ہوں, فیکٹری آؤٹ لیٹ سے لے کے میں اس کو سیل کرتا ہوں. کبھی آپ کائنڈلی اس طرف تھوڑا سا توجہ دیجیے گا. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ فیکٹری آؤٹ لیٹ سے کوئی چیز جو بائی کرتے ہیں, چاہے وہ ٹیکسٹائل کی ہے, شوز ہے, کوئی بھی پروڈکٹ ہے, وہ کیوں بائی کرتے ہیں, وہ کیوں فیکٹری آؤٹ لیٹ پہ لگا دیتے ہیں؟
कोई रीजन है उसका मुझे? उनका ये है कि माइनर रिजेक्शन होती है There you go. और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ वो एक वेंडर जानता है कि उसका रिजेक्शन क्या है। There you go. ठीक है, बिल्कुल एक्सीलेंट, आपको रीजन पता है। रीजन ये है कि मैं ये बॉटल बना रहा हूँ या मैंने शूज बनाया है उसके अंदर इस कैप का कलर डिफरेंस इतना कम है कि वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक मशीन है, वो मुझे बताती है कि ये डेल्टा 0.5 से जो है ना वो ऊपर है, तो डेल्टा 0.5 से ऊपर है। कस्टमर कहता है कि मुझे 0.5 से नीचे नीचे की वैल्यू दो, कहीं ना कहीं किसी लाइट में, किसी और किस्म की लाइट में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो कस्टमर जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, वो अब कहीं फेंकते हैं, उसका टैग उतार के आप उसको फैक्ट्री आउटलेट पे लगा देते हैं, उसको अपसेट कर देते हैं। ये आपका सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। जब एक चीज पहले ही डिफेक्टेड है और वो स्टैंडर्ड बेशक उसके पूरे बाकी सर्टिफिकेशंस पूरी हैं, लेकिन प्रोडक्ट का कुछ टेस्ट उसने पास नहीं किए, तो वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये तो क्वेश्चन क्या हो गया। अब आप करना चाहते हैं एक्सपोर्ट। अब सर्विस क्या करता है? सर्विस, जहाँ तक मुझे पता है, सर्विस में बड़े अच्छे अच्छे दो मेन बंदे मेरे अपने बैठे हुए हैं, शागिर्दी हैं। तो सर्विस जौन सा है वो क्या करता था कि अभी भी वो एडिडास के लिए उन्होंने बेसिक शूज़ जौन सा है ना आपका जो फ्लीट है वो उन्होंने बनाना शुरू किया पाकिस्तान में पहली दफ़ा एडिडास का। ठीक है, एडिडास के ऑर्डर्स आ गए पाकिस्तान में। अब ये सर्विस कर क्या रहा है कि वो रबड़ कहीं से खरीदता है, सोल कहीं से खरीदता है, गम कहीं से खरीद रहा है, उसका कैनवस कहीं से खरीद रहा है, उसकी फॉर्मेशन करता है। क्या था वो खुद भी बना रहा हो, इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन जब अगर बना भी रहा है तो चीज़ें तो ले रहा है ना कहीं से, उसका रॉ मटेरियल तो ले रहा है। अब वो क्या करता है, वो कहता है कि भाई अगर वो पर्टिकुलर बाकी ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, मैं एडिडास के साथ जो काम कर रहा है, एडिडास के लिए वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ से वो चीज़ बाय करेगा, इनसे केमिकल बाय कर रहे हैं, ये स्वीडन बैठे हुए हैं, इन स्वीडिश कंपनी से कहेगा कि गिव मी द सर्टिफिकेशन ऑफ दोस केमिकल्स, वो सर्टिफिकेशन लेगा और अपने उस डेटाबेस पे चढ़ा देगा। या एडिडास उसे खुद बताएगा, एडिडास उसे खुद बताएगा कि इस सप्लायर से ये चीज़ खरीदनी है, इससे तुमने ये खरीदनी है, उसकी वो ट्रेसेबिलिटी रखेगा ताकि वो उसे चक्कर ना दे सके। ऐसा भी तो होता है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये बहुत अच्छी बात है कि इनकी वजह से और पॉइंट आ गया, आगे ये डायरेक्टिव जो पूरे नहीं करेंगे तो जो सप्लायर्स की लिस्ट है ना दुनिया में वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ उनको सिलेक्ट, मसलन आप किसी से ऑर्डर लेते हैं ना, एक्स कंपनी से आपने ऑर्डर लिया, सिरामिक्स का ब्रांड है, वो कहता है जी मेरे लिए ये बना दो, तो वो आपको खुद बाउंड करेगा कि तुमने फलानी जगह से भाई ग्लेज खरीदनी है, फलानी जगह से ये खरीदना है, क्योंकि हमें इसकी ट्रेसेबिलिटी पता है, वरना तुमने कहीं और से नहीं खरीदनी। तो ऑटोमेटिकली लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा, नॉमिनेटेड पर्सन होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, अगर मैं आपको एक किक स्टार्ट की बात करूं, आप करना चाह रही हैं एज ए थर्ड पार्टी चीजें, आपके पास इतना वो नहीं है फाइनेंशियल के आप खुद से फैक्ट्री लगा सकें, ऐसा ही है? या बेटा थोड़ा सा साइड पे हो जाए, फैक्ट्री नहीं लगा सकती ना, तो आपका अभी फिलहाल देखिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, आप क्या करेंगे, आप अपना एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएंगे। ठीक है, ये टिडैप आपको सारा कुछ बताएगा, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, चैम्बर भी आपका हेल्प आउट कर रहे हैं। जब आपको रजिस्टर कराने के बाद आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि आपने एक फैक्ट्री चूज करनी पड़ेगी आपको, आप काम करेंगी एज अ बाइंग हाउस, इसको कहते हैं जो इस तरह से बिजनेस करते हैं उनको हम बाइंग हाउसेस बोलते हैं। बाइंग हाउस क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज होती है। बाइंग हाउस ने क्या करना है, आपने फिर कोई इंटरनेशनल ब्रांड ढूंढना है, उसके लिए पहले सैम्पलिंग करवानी है। उस सैम्पलिंग में आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जहाँ से जिस फैक्ट्री से सैम्पलिंग करा रही हैं उसके सारे मटेरियल हर चीज़ ट्रेसेबल है, वो सर्टिफिकेशन आपको दे, उसके लोगों का कोई मसला नहीं, वो पे पूरी दे रहा है, कोई बॉन्डेड लेबर तो नहीं है, कोई चाइल्ड लेबर नहीं, वो सारे सर्टिफिकेशन जब आपको दे देगा और आपने प्रोडक्ट के सैंपल लिए तो दैट डेफिनेटली आप सैम्पलिंग के लिए किसी से भी ऑर्डर लेती हैं, वो ऑर्डर आपका सैंपल अप्रूव हो जाता है, आपको ऑर्डर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 पेयर्स का ऑर्डर मिल गया पहला, आप उस 1000 पेयर के लिए पैकेजिंग भी अपनी डिफाइन कर दिया, अपने ब्रांड भी डिफाइन कर दिया, पैकेजिंग का मटेरियल भी सेफ होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, पानी नहीं यूज़ हो उसमें, जो भी वो सारी चीज़ें आपको वो लिस्ट पता चल जाएगी। टिडैप की वेबसाइट पे जाएं या टिडैप के जो से सपोर्ट हैं, इसलिए उर्दू में थोड़ा सा ना चैम्बर उसको अगर कर दे तो अगर आप इनको करवा देते हैं इट विल बी एक्सीलेंट मॉडल फॉर यू टू स्टार्ट अप विद। उसके बाद आप क्या करेंगे,
کہ جب آپ ان سے بنائیں گی نا چیزیں، پروڈکٹ بنوا رہی ہیں جس فیکٹری سے وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرے گا، تو اس برانڈ نے آپ کو ایک کویسچن کرنا ہے کہ جس فیکٹری سے آپ بنوا رہی ہیں اس کے آڈٹ رپورٹ بھی دیں، اور وہ اپنا تھرڈ پارٹی آڈیٹر بھیجے گا، وہ لوکل کو لے لے گا، وہ جا کے ڈفرینٹ سٹیجز پہ سرپرائز آڈٹ کر کے اس کمپنی کے آڈٹ چیک کرے گا اور رپورٹیں جمع کرا دے گا. اینڈ دیٹ از اے کک اسٹارٹ وین یو ول اسٹارٹ یور بزنس. ویری سمپل لیکن مشکل. یس مشکل اس میں یہ ہے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کون سی فیکٹری بہت اچھی ہے جو باہر کے لیے آلریڈی بنا رہی ہے، اور اس سے اچھے سیمپل جو پورے ٹریسیبل ہوں، سیف لیدر ہو، سیف ساری چیزیں، وہ بنوانے کے بعد آپ اسے کہیں جی فائن انف یہ ایکس کنٹری میں آپ کے 2-4 آرڈر اپروو ہو گئے، یا پہلا ایک آرڈر لیں چھوٹا، ایک آرڈر اپروو ہو گیا اور اس کے بعد آپ اس کی ایگزامپل آپ اگر سیکھنا چاہیں اور زیادہ ڈیٹیل میں تو سیال کوٹ کے جو سے لیدر کے آپ نے دیکھا ہر گھر میں وہ بیلٹ بنا رہے ہیں، یہ وزیر آباد آپ کا ڈیگر بنا رہے ہیں سارا. پہلے بہت آسان تھا، بنایا بھیج دیا اپنے نام سے، آن لائن ہی سیلنگ کر دی. اب ایسا نہیں ہے. اب وہ کہیں گے کہ بھائی آ کے، جس میں نے آپ کو پشاور کی ایگزامپل دی ہے کہ آرڈر آ گیا، ساتھ گئے ان کے، آرڈر کینسل کیسے ہو گیا ان کو ریزن بھی نہیں پتا، اس لیے کہ کمپلائنٹ نہیں ہے. تو جس کمپنی سے آپ لے رہے ہیں اسے کہ بھائی مجھے سارے سرٹیفکیٹ چاہیے تمہارے، اور اچھا اس سرٹیفکیٹ کا آپ کہیں گے مجھے کیسے پتہ چلے گا کون کون سے سرٹیفکیٹ چاہیے. تو جو برانڈ جس نے آپ سے آرڈر بک کیا ہے نا، اس کو آپ ایک صرف چھوٹا سا ایک کہہ دیں کہ پلیز لیٹ می نو کہ what compliances are required and what traceability is required in your country. وہ آپ کو لسٹ دے دے گی. جب وہ لسٹ دے دے گی just start following that. Nothing to do. وہ کہتے ہیں نا آپ بیگ مجھے مار والا کام بھی نہیں کرنا، جتنا وہ مانگے فی الحال اتنا دے دیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے پروسیس کو امپروو کرتے جائیں. اینڈ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ اف یو ہیو، اگر آپ کو مارکیٹ ایکسیس ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. کسی اور کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز کرو. سوری یہ ہماری فائل نہیں چاہیے. اب میں سال میں آپ کوشچن آپ کر سر آپ نے اور انڈسٹری کو کور کیا، ساری کمپنیز بھی کمپنیز کا میں بتایا کہ اور انڈسٹری بھی کور کیا کچھ بیسس پہ آپ نے نام بتایا. دوسرا والا میں مینوفیکچر میلا میں مارکیٹ ٹیبل پہ تھا، دوسرا والا میں 200 کا جس کی اسمبلی سے نمبر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. سر اس کے لیے لٹل تھوڑا سا ایکسپورٹ کریں. میلا میں کیا ہوتا ہے؟ پلاسٹک ہوتا ہے، پلاسٹک پلاسٹک کیمیکلز کا سارا کا ایک منٹ. یہ کیمیکل کی کیٹیگری میں پلاسٹک میں آئے گا، پالیمر میں آئے گا، کیمیکل کی کیٹیگری میں آئے گا، کیونکہ اس میں کلر بھی یوز ہو رہا ہے. جیسا کیمیکل پروسیس جب آپ اس کو پالیمر کرتے ہیں، پالیمرک اس کو فارمولا کر کے آپ اس کو کرتے ہیں، انجیکشن مولڈنگ میں سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس میں کیٹیگری وہ سیم اسی میں. ہاں سر بیٹا ایکسٹریکشن ہے نا. آپ جسے پاؤڈر خرید رہے ہیں نا، کلر خرید رہے ہیں، اسے کہ مجھے فلانے فلانے سرٹیفکیٹ دے دیں. سب سے پہلے اپنے برانڈ سے پوچھیں جس کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، اسے کہ بھائی مجھے لسٹ دو، تمہیں کون سی سرٹیفکیشن چاہیے. وہ آپ کو تو پہلے بتا دے گا. پھر اس کی کنٹری کے ڈائریکٹر، وہ ان کا کام ہے. یہ جو چیمبر بیٹھے ہیں نا، آئی وڈ ریکویسٹ دیم، ٹیڈیپ نے آلریڈی کیا ہوا اس پہ کام. ٹیڈیپ کی بکلیٹس کو دیکھیں، اس کے اندر انہوں نے پوری لسٹ دی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں کون سی میپنگ ہے. انہوں نے پروسیس فلوز بھی دیے ہیں، ویلیو چین میپنگ بھی کی ہوئی ہے. اور اگر نہیں ہے فارگیٹ اٹ. آپ ای سی کی ویب سائٹ پہ جا کے، اگر آپ پڑھنا والا کہتے ہیں میں نے نیدرلینڈ کو میلامائن بھیجنا ہے ہائی کوالٹی، آپ ای سی کی ویب سائٹ پہ جائیں، یورپین یونین میں آتا ہے، اس کے دیکھیں کہ ڈائریکٹری فار دا کیمیکلز اینڈ پالیمرز وہ کیا ہے. اس کے لیے آپ کو ڈیٹا تو لینا پڑے گا نا. فیکٹری ہے، یہ مشین ہے، اس کی مارکنگ کرنی پڑے گی، مشین کی کلیننس، اس کی ہیلتھ سیفٹی، لوگوں کو شوز پرووائڈ کرنے ہیں، انہوں نے گوگلز لگانے ہیں، ہیلمٹ پہننے ہیں، ان کو گلوز دینے ہیں. وہ سارا آپ کو کرنا پڑے گا. لائٹنگ پوری ٹھیک کرنی پڑے گی، آپ کے الیکٹریکل پوری لائن ڈائیگرامز ہوں، بلڈنگ ٹھیک ہو، سیف ہو، کریکس ہونی چاہیے، ایگزٹ ڈور ہونے چاہیے، فائر ایگزٹ ہونی چاہیے. ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ہے، ایک دفعہ کی، اور یہ آپ کو انشاءاللہ گرین فنڈنگ بھی ایک دفعہ انویسٹمنٹ ہے، پھر ساری زندگی کی ہوتی ہے. یہ آپ کو دیکھ کے دے گا. کوالٹی اینڈ کمپلائنس از دا ریکوائرمنٹ. اٹ از فار ونس، اٹ از فار ونس. آپ کر لیتے ہیں کہ وہ سسٹم ہے، رول ویل چلنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے بینیفٹ پھر آپ ساری زندگی کھاتے رہیں گے. سر میں
अच्छा है। मेरी भी प्लास्टिक की फील्ड है, एक्सपोर्ट के मेरी मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं गुल अहमद निशात को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट सप्लाई करता हूँ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्लास्टिक हैंगर अच्छा ठीक है और GR सर्टिफिकेशन भी मेरे पास है, कंप्लायंस का सारा सेटअप है। तो अगर इसके जो पैकिंग मटेरियल है उसकी भी सर्टिफिकेशन चाहिए होगी, तो कौन से जैसे पैकेजिंग ले रहे हैं ना, जी उससे पूछे आपके पास दो सप्लायर है कि भाई तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेशन है पैकेजिंग की? नहीं है, उसके ऊपर वो नहीं है तो सप्लायर चेंज कर दो अपना। जो आपको सर्टिफिकेशन दे उसकी ट्रेसबिलिटी GRS से अप्लाइड करती है तो वो मेरे पास है। और ही है ना, आपको उसके अंदर सोशल की सर्टिफिकेशन भी लेनी पड़ेगी, ISO हो गया, ISO भी है मेरे पास 40,000 ठीक है, है। और ISO 9000 है नहीं वो मैनेजमेंट, वो ले लें। अगर 14,000 है तो उसके सिर्फ आधे क्लॉजेस आपको पूरे करने पड़ेंगे, जी कोई मसला नहीं है। इसके लिए आपको हम बता देंगे, आप ना इनको कर दीजिएगा तो फिर हम वो एक पैकेज भी बना के तो आपको बता देंगे किस तरह। ऐसे लोगों को जिनको जो पुश कर सकते हैं करें। अगर चूंकि गुले में कर रहे हैं लोकल के लिए, देखिए एक्सपोर्ट भी हैंगर दे रहा हूँ उनको एक्सपोर्ट क्या करते हैं जी। तो फिर तो यार मसला ही नहीं है ना। उसके लिए थोड़ा सा ये हमें करना पड़ेगा, अब गुले में आपसे ट्रेसेबिलिटी मांगता होगा कि आप सर्टिफिकेशन दो, फलानी चीज़ है फलानी चीज़ है, अब वो अगली चीज़ भी आपसे एक मांगेगा, जैसे वो उसमें जाएंगे वो अगली मांगेगा सोशल की, या तो ग्रीवियंस सिस्टम तुम्हारे पास एम्प्लॉय कितने हैं कितनी वो सारी चीज़ें 3 माह बाद मेरे को रिकॉर्ड करता है करते हैं ना, बस ट्रेसेबिलिटी में आ गए तो भाई फिर तो अगर आप वो डाटा मेंटेन कर लो अपनी सारी चीज़ों का और एक सॉफ्टवेयर बना लो ERP पे छोटा सा, ठीक है, जिसकी ट्रेसेबिलिटी हो, स्टार्ट वो एक्सपोर्ट, तो डाटा नहीं मैं दे दूँ कितने एम्प्लॉयज हैं उनकी स्टार्ट एक्सपोर्टिंग, पैकेजिंग वाले से पैकेजिंग का ले लो सर्टिफिकेशन, स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। एंड वी वुड लाइक टू हैव अ फॉलो अप, इनका नाम है जी, उनको कार्ड में वी लाइक टू हैव फॉलो अप, वो जो मैडम है उनका भी लें, तो वी लाइक टू हैव के कोई पुश तो होता है ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी डेटाबेस के लिए ना जो देखें हम यूनिवर्सिटी में सब में जा रहे थे लफ्ज़ है ये मशहूर होता है, तो हमने अभी गिफ्ट को भी क्या इन्होंने एक अच्छा काम किया है वो डाल साहब ने कि उन्होंने वो डाटा देखिए यूनिवर्सिटी ये काम कर सकती है, आपको सपोर्ट में यू नीड टू वर्क विद देम, चाहे वो कोई भी है, डाटा सेंटर बनाए भाई मुफ्त का डाटा मिलेगा, वो स्टूडेंट है इतना ब्रेन है, इतने ब्रेन्स को भाई लगा दें, जो प्रोजेक्ट देना है सही वाला प्रोजेक्ट कराओ भाई, फैक्ट्रियों में भेजो उसे, थोड़ा रगड़ा खाएं, फिर वो आपको डाटा ला के दें कि यार आपका ये गया था, आपका ये गया था, आपका ये गया था, फैक्ट्री को भी फायदा हो। इसको हम कहते हैं ट्रिपल यूनिक्स मॉडल, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड एकेडमिया, पूरी दुनिया में ट्रिपल यूनिक्स मॉडल चलता है, वही से स्पिन ऑफ कहते हैं, वही से इंक्यूबेशन सेंटर, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। ठीक है सर, हमें थोड़ी सी इजाजत है, अगर आप अच्छा इसमें साथ साथ रिक्वेस्ट है क्लोजिंग रिमार्क। ये सारी जो कंप्लायंस है जो रिक्वायरमेंट है हमें बाहर से अदर कंट्री से जो है वो इसकी इम्पोज किया जा रहा है हमारे पास, क्योंकि हालत नहीं है तो एक बोझ लग रहा है। तो मेरा ख्याल ये ख्याल है या इससे जुड़ने की अगली भी होने के लिए अगर ये क्या बेहतर नहीं हो सकता कि हमारे पास ये जो कंप्लायंस है हमारे अपने मुल्क के लेवल के लिए भी हो, क्योंकि अगर इन स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात कर रहे हैं जो लोग हम पे अप्लाई कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज में, एट दी एंड उसका बेनिफिट जो है वो प्रोडक्ट जो भी है सर्विसेज है उनके कंज्यूमर को जा रहा है, वो अपनी आवाम का ख्याल कर रहे हैं। तो अगर हमें क्योंकि अभी तो आदत ही नहीं पता नहीं चीज़ों का, बहुत सारी मेजोरिटी हो चाहे तो बड़े बड़े नाम है जो ब्रांड आपके लिए चले उन्हें तो पता होगा, अगर हम गुजरात में बैठे हैं बात कर रहे हैं तो हज़ारों की तादाद में असेंबलीज हैं जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती हैं और वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपके सिटीजन है, एटलस है, सोनेक्स है, मास्टर वाले तो पता नहीं क्यों बंद करके बैठ गए अभी, ठीक है ना, वो हैं और बहुत सारे हैं क्योंकि वो एनसीसी है डिफाइन करे कुछ ऐसे स्टैंडर्ड हमने प्रेशर तो कोड सर 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 सिर्फ लास्ट क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं जी। अ वेरी गुड पॉइंट, और मैंने आपको ये बताया था कि जीपीपी है, देखिए डोमेस्टिक के लिए भी अब ये आ रहे हैं। हमारे मुल्क में ना लॉज बहुत अच्छे बने हुए हैं, कोरिया को हमने दिए, मलेशिया को हमने दिए। आपको पता है जो मलेशिया का एंटरप्रेन्योर मॉडल है वो गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद इस पट्टी को पढ़ के गए हैं वो, तो उन्होंने अप्लाई किया। अच्छा वो क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? देखें ये हमारी गलतियां हैं, मैं आपके साथ ही हूँ ना, हम इसी मुल्क के हैं। हमारी गलती है कि हमारे लॉज बहुत अच्छे हैं, हमारे एक्ट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, हाँ इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं। आप देखिए इम्प्लीमेंट हुआ, डंडा हो रहा है ना पंजाब में, ट्रस्ट मी। इम्प्लीमेंट के बाद हम ही बीच में से जुगाड़ निकालते हैं, मुझे कहेंगे यार थोड़े से पैसे ले लाए तो इधर कर दे, मैं ना कहूँगा कि थोड़े से इधर कर दे तो इधर कर दे। वी नीड टू बी सिंसियर, मुनाफकत नहीं चलेगी। अब वो हम पहले मुनाफकत करते रहे हैं, अब वो मुनाफकत करते 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 मैंने कहा पुत्र है लॉ है जे, यू हैव टू फॉलो इट। अच्छा, अब उसके बाद जो आपने बात की है, मैं तो आपसे पहले कहा है कि डोमेस्टिक के अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा ये? हमारे लिए भी तो उतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। वो इसलिए कह रहे हैं कि जो चीज़ आप हमें दे रहे हो ना, मेक श्योर करो कि यही तुम्हारी अवाम को मिले और यही सिस्टम उनको, क्योंकि उनकी सेहत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ लो उनके लिए कारोबार है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम ग्रो करोगे तो हम ग्रो करेंगे। ये दीन ने हमें सिखाया था, हम थोड़ा सा उनके पीछे चल पड़े। मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, देखिए हम सारे शामिल हैं, लेकिन ये हम मिलजुल के कोई मत। जिस दिन आपने सर वो देखो बच्चा बैठा होगा ना सामने, उसने मेरी सर्टिफिकेशन जो गिनवाई है, ये थोड़ा सा अपने आप को पुश करेगा ना, और ये टिडैप थोड़ी सी सपोर्ट करेगा और चैम्बर करेगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है विद इन 3 to 4 months ही बी स्टार्टिंग एक्सपोर्टिंग। इसको एक अच्छी सी वेबसाइट बनानी है, इसने एक अच्छा सा उसका पोर्टफोलियो बनाना है, प्रोडक्ट की डिटेल लिखनी है, एंड ही विल स्टार्ट डूइंग इट। अगर ये कंपैटिबल है, इसकी कॉस्ट कम है, तो ये भी एक शर्त है कि इसके पास टेक्नोलॉजी कौन सी है, कॉस्ट कौन सी है, और इसको कुछ आपको ना प्रोडक्ट के कुछ टेस्ट करवाते होगे, स्ट्रेंथ टेस्ट, ये वो, रबिंग, फास्टनेस, कलर, ये वो सारा, ठीक है ना। तो ही जस्ट नीड्स अ पुश, दिस इज एनकरेजिंग। अगर ये कर सकते हैं आपके दरमियान बैठे हैं तो बाकी भी कर सकते हैं। और ये नई चीज़ नहीं है, बाय द वे, आपके लोगों ने किया हुआ है। आप इधर से जाएं तो बहुत सारे लोगों ने ये किया हुआ है। सर ये लोकल में भी आएगा, और लोकल में ऑलरेडी हम कर रहे हैं, और ये अब अक्रॉस द बोर्ड होगा। अब हमारे एक बहुत बड़ा इशू जो है ना, यहाँ पे बाहर से जो हमारी रेमिटेंस आती है, हमारे बैंक का शायद वो सिस्टम अभी तक ऐसा है कि हमें बहुत, मैं भी एक्सपोर्ट करता हूँ तकरीबन 10-12 साल से मेरा अकाउंट है, पहली बार मैं तो एक्सपोर्ट करता हूँ, तो कोई छोटी पेमेंट भी होती है बड़ी, अब उनकी क्लियरेंस में इतना बड़ा इशू होता है हमें कि बैंक के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं। तो अगर क्या बैंक वगैरह हमारे इसमें इन्वॉल्व हो, या पेपाल हम मिसाल लें, कोई ऐसी हमारी लोकल कंपनी ही ऐसी नहीं है जिसके थ्रू हम जो है पेमेंट मंगवा सकें, तो ये बहुत बड़ा इशू रहता है और जो है पेमेंट आने का। हम इसको चेक कर लेते, लेकिन वैसे ये तो ठीक हो गए, काफ़ी बेहतर हो गए थे। ये तो बलूचिस्तान में हमारी बात हुई थी, बाकी सूबों में ठीक है। अभी रिसेंटली मेरी पेमेंट गरीबाबा से आई है, तो मैं बैंक गया उसको क्लियर करवाने के लिए, तो उसने मुझे कहा कि हमारा तो अभी ऐसा सिस्टम ही हुई है कि हम ये पेमेंट आपको दें कि आपके बीच में तो बैंक से अपना सिस्टम अपडेट करना, तो बहुत सारे बैंक ऑलरेडी कर रहे हैं। लेट मी चेक, ये मेरा चैम्बर को थोड़ा सा टेकअप करने की चीज़ थोड़ी सी हम इसको चेक करें। आप बैंक चेंज कर लें और उस बैंक के साथ काम करें जो इसको प्रोसेस कर रहा है। घोषवीर डॉक्टर साहब आपके टाइम का आपने आपने शुरू में सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था, मोहसिन साहब ने मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, 3 सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि उसकी एक्सपोर्ट को लेके चलें। तो आपने भी 3 सेक्टर्स का सपोर्ट कर देंगे। बाकी इन द कमिंग डेज इन कमिंग वीक्स इंशाल्लाह आपके साथ कोऑर्डिनेशन हमारे एंड से जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम पूरा आपके साथ चलेंगे। आपका हमारा एट द एंड ऑफ द डे पर्पस तो सेम है, RNDO TDAP नेशनल कंप्लायंस सेंटर में वीज़ा वाला चैम्बर हो गया, हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, तो इंशाल्लाह इस मामले पर ऐसे देश में इंशाल्लाह। मैं सिर्फ एक और चीज़ आपको बता दूँ, इकराम साहब और हमारी जो टीम है वो आपके साथ टाइप कर लेगी। मेरी ना इंटरनेशनल जैसा रैप है अमेरिका की, और उसकी मार्केट के लिए रैप सोशल उसके सर्टिफिकेशन करता है। ये जब आपने अपनी टीम में जो उनसे मैनेजर्स या जो उनको ट्रेन करना है, तो 300 यूरोस लेते हैं, डॉलर्स लेते हैं। मेरी उनसे बात हुई है, अगर NCC और उसका चैम्बर अरेंजमेंट कराता है 10, 15, 20 लोगों की उनकी आप ट्रेनिंग कराएं, देखिए हमने कुछ नहीं देना, वो आप लोगों ने पे करना। तो NCC की वजह से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वजह से वो उसको हाफ कर देंगे, ठीक है। ये भी बहुत बात है कि वो इंटरनेशनल कंपनियां कहाँ करती हैं। इसी तरह से और भी स्टैंडर्डाइज कंपनियां हैं जो वो पेमेंट हाफ कर देंगी, हमने उनसे बात की हुई है। अदरवाइज तो बड़े ग्रुप्स को देखें, उनको तो मसला नहीं है, वो 10-10 लाइसेंस भी ले लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, लेकिन SMEs के लिए हमने कहा कि इट्स नॉट अफोर्डेबल, सो व्हाट वी हैव डन इज तो उसकी कॉस्ट रिडक्शन कर दी है। डॉलर्स में होता है तो हाफ भी कर दें तो बड़ी बात है, बिकॉज दे आर ऑल्सो देयर फॉर द बिजनेस, ठीक है जी, थैंक यू।